आप मुझे इटली में कौन सी गुप्त जगह ढूंढने की जो दुई सिफारिश करती हैं? ইতালিতে আপনি আমাকে অবশ্যই আবিষ্কার করার জন্য কি গোপন জায়গাটি সুপারিশ করবেন? ऐसा कहा जाता है कि इटली में छिपे हुए खजाने भरे हुए हैं। आपके विचार से सबसे अनजान कौन से हैं? লোকে বলে ইতালিতে লুকানো গুপ্তধন রয়েছে। আপনার মতে সবচেয়ে কম পরিচিতগুলো কি কি? अगर कोई इटली में भीड़ से दूर एक छोटा सा प्रामाणिक गांव ढूंढ रहा हो तो आप कहाँ जाएंगे? যদি আপনি ইতালিতে ভিড় থেকে দূরে একটি খাঁটি ছোট গ্রাম খুঁজছেন, তাহলে আপনি কোথায় যাবেন? क्या आपने इटली के दक्षिण में कुछ असामान्य जगहों के बारे में सुना है जिनसे पर्यटक आमतौर पर अनजान रहते हैं? আপনি কি ইতালির দক্ষিণে কিছু অসাধারণ স্থান সম্পর্কে শুনেছেন যা পর্যটকরা সাধারণত এড়িয়ে যান? आपके अनुसार सूक्ष्म आकर्षण और वास्तविक इतालवीपन कहाँ मिलता है? আপনার মতে ফরাসি ডিসক্রিট আকর্ষণ এবং ইতালীয় খাঁটিত্ব কোথায় পাওয়া যায়? इटली में शास्त्रीय सर्किट से दूर कौन से वास्तुशिल्प रत्न तलाशने लायक है? ইতালিতে চিরাচরিত ভ্রমণপথের বাইরে কোন স্থাপত্য রত্নগুলো অন্বেষণ করা উচিত? यदि इटली कोई राज छुपाकर रखता जिसे उजागर किया जाना हो तो वो क्या होगा? যদি ইতালি কোনো গোপন রহস্য প্রকাশ করতে চায়, তবে সেটা কি হতে পারে? ऐसा लगता है कि इटली के कुछ कोने स्वर्ग जैसे हैं और भीड़ भाड़ वाले नहीं हैं। শোনা যাচ্ছে ইতালির কিছু জায়গা স্বর্গীয় এবং খুব বেশি লোকের আনাগোনা নেই। क्या आप मुझे बता सकती हैं? আপনি কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারবেন? मुझे बताओ, इटली में कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां आप भीड़भाड़ से दूर महसूस कर सकते हैं? আমাকে বলুন, ইতালিতে এমন কি কি জায়গা আছে যেখানে আপনি সত্যিই মাস ট্যুরিজম থেকে দূরে থাকতে পারেন? कौन सा इतालवी क्षेत्र अक्सर अनदेखे सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन गांवों का घर है? ইতালির কোন অঞ্চলে প্রায়শই অনাবিষ্কৃত সবচেয়ে সুন্দর মধ্যযুগীয় গ্রামগুলো রয়েছে? अगर हमें पर्यटकों की रूढ़ियों से दूर असली इटली को खोजना हो तो कहां से शुरू करें? যদি আমরা পর্যটন বিষয়ক স্টিরিওটাইপ থেকে দূরে আসল ইতালি আবিষ্কার করতে চাই, তাহলে কোথায় শুরু করা উচিত? क्या आप मुझे इटली में घूमने के लिए कुछ असामान्य जगहों का सुझाव दे सकती हैं? আপনি কি ইতালিতে একটি অরিজিনাল আবিষ্কারের জন্য কিছু অসাধারণ জায়গা প্রস্তাব করতে পারেন? इटालियन लोग खुद किन जगहों को पसंद करते हैं जिन्हें वे आक्रमण से बचाने के लिए ईर्ष्यापूर्वक रखते हैं? ইতালীয়রা নিজেরাই যে জায়গাগুলো পছন্দ করে, যেগুলো তারা আগন্তুকের ভিড় থেকে বাঁচানোর জন্য গোপন রাখে, সেগুলি কি কি? मैं एक सच्चे और प्राकृतिक इटली की खोज करना चाहूंगी। আমি একটি খাঁটি এবং প্রাকৃতিক ইতালি অন্বেষণ করতে চাই। आप मुझे कौन सी जगहें सुझाएंगी? আপনি আমাকে কি কি গন্তব্য সুপারিশ করবেন? कुछ लोग कहते हैं कि सिसिली में गुप्त खाड़ियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। কেউ কেউ বলে যে সিসিলিতে গোপন উপসাগর আছে যা খুব কম লোক জানে। क्या ये सच है? এটা কি সত্যি? इटली में कौन सी असामान्य जगह एक रोमांटिक पलायन के लिए आदर्श होगी जो शोरगुल से दूर हो? ইতালিতে ভালোবাসার ছুটি কাটানোর জন্য কোনো অসাধারণ জায়গাটি উপযুক্ত হবে যেখানে কোলাহল থেকে দূরে শান্তি পাওয়া যাবে? अगर इटली एक किताब होती तो कौन से छिपे हुए अध्याय पढ़े जाने लायक होते? যদি ইতালি একটি বই হতো, তাহলে কোন লুকানো অধ্যায়গুলো পড়ার যোগ্য হতো? क्या टस्कनी में ऐसे छोटे शहर हैं जिन्हें पर्यटक जाल में फंसे बिना खोजा जा सकता है? টোস্কানিতে এমন কোনো ছোট শহর আছে যা পর্যটন ব্যবসার ফাঁদে না পড়ে আবিষ্কার করা যেতে পারে? आपके विचार से इटली के सबसे खूबसूरत महल कौन कौन से हैं जो पर्यटकों की भीड़ से दूर हैं? আপনার মতে ইতালির সবচেয়ে সুন্দর দুর্গগুলো, যেগুলো খুব একটা প্রচলিত নয়, সেগুলো কি কি?
मुझे इटली में उस जगह के बारे में बताएं जहां इतिहास और प्रकृति प्रामाणिकता के साथ मिलते हैं। আমাকে ইতালির এমন একটি জায়গা সম্পর্কে বলুন যেখানে ইতিহাস ও প্রকৃতি খাঁটিভাবে মিলিত হয়। ऐसा लगता है कि इटली के कुछ इलाके पैदल यात्रा के लिए अनुकूल और कम भीड़भाड़ वाले हैं। বলা হচ্ছে ইতালির কিছু বিশেষ স্থান হাইকিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং সেখানে খুব বেশি লোক সমাগম হয় না। हम शांति से कहाँ घूम सकते हैं? কোথায় নিরাপদে হাঁটা যেতে পারে? उत्तरी इटली में आपकी पसंदीदा अप्रत्याशित जगह कौन सी होगी? উত্তরের ইতালির মধ্যে আপনার পছন্দের একটি অপ্রত্যাশিত গন্তব্য কোনটি হবে? एक अविस्मरणीय यूरोपीय रेल यात्रा के लिए आदर्श शुरुआती बिंदु क्या है? ইউরোপের এক অবিস্মরণীয় রেলযাত্রার জন্য আদর্শ সূচনা বিন্দু কোনটি? यूरोप में एक भव्य रेल यात्रा की योजना बनाना जटिल लग सकता है ना? ইউরোপের মধ্যে একটি দীর্ঘ রোজিল ভ্রমণের পরিকল্পনা করা জটিল মনে হতে পারে, তাই না? क्या यूरोप के परिदृश्यों से होकर गुजरने वाली ट्रेन यात्रा की कल्पना करना रोमांचक नहीं है? ইউরোপের ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে দিয়ে ট্রেনের যাত্রার কথা কল্পনা করা রোমাঞ্চকর নয় কি? क्या पेरिस शहर रोशनी से शुरू करके यूरोपीय रेल यात्रा के लिए शुरू करना उचित रहेगा? ইউরোপীয় রেলপথ ভ্রমণের জন্য প্যারিস আলোর শহর দিয়ে শুরু করলে ভালো হয় কি? इस तरह के रोमांच को आसान बनाने के लिए इंटररेल पास पर विचार करना अत्यधिक अनुशंसित है। এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার সহজ করার জন্য ইন্টাররেল পাসগুলো বিবেচনা করা জোরালোভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে। स्कैंडिनेवियाई देश एक अनूठा रेल यात्रा अनुभव प्रदान करते हैं, लेकिन यात्रा लंबी हो सकती है। স্কান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি একটি অনন্য রেলগাড়ি অভিজ্ঞতা প্রদান করে, তবে যাত্রাটি দীর্ঘ হতে পারে। यूरोप में ट्रेन से पहली यात्रा के लिए रोम एक दिलचस्प और ऐतिहासिक विकल्प है। ইউরোপের প্রথম ট্রেন যাত্রার জন্য রোম একটি আকর্ষণীয় এবং ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ বিকল্প। कुछ लोग शानदार नज़ारों का आनंद लेने के लिए आल्प से शुरू करना पसंद करते हैं। কিছু লোক আল্পস পর্বতমালা দিয়ে শুরু করতে পছন্দ করে যাতে চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করা যায়। आदर्श मार्ग वास्तव में हमारे पास कितना समय है और हमारी रुचियां क्या हैं, इस पर निर्भर करता है ना? আদর্শ ভ্রমণ পথ আসলে আমাদের হাতে কত সময় আছে আর আমাদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে, তাই না? वास्तविक और आसान ट्रेन यात्रा में सांस्कृतिक अनुभव के लिए स्पेन एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। একটি খাঁটি এবং সহজ সাংস্কৃতিক নিমজ্জনের জন্য ট্রেনে স্পেন একটি ভালো সূচনা বিন্দু হতে পারে। क्या आप रेल यात्रा के दौरान जर्मनी के महलों का पता लगाने के लिए जाने पर विचार करेंगी? আপনি কি রেলযাত্রায় জার্মানির দুর্গগুলো ঘুরে দেখতে যাওয়ার কথা ভাবছেন? क्या आप फ्रेंच दाखानों को एक सुरम्य रेलमार्ग के माध्यम से खोजने के बारे में क्या सोचते हैं? ফরাসি আঙুর বাগানগুলো একটি মনোরম রেলপথ ধরে ঘুরে দেখুন, এই ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়? यूरोपीय राजधानियों को ट्रेन से खोजना हवाई अड्डों के तनाव से बचने का एक शानदार तरीका है। ইউরোপের রাজধানীগুলো ট্রেনে করে আবিষ্কার করা হল বিমানবন্দরের চাপ এড়ানোর চমৎকার একটি উপায়। पेरिस से रोम, स्विट्जरलैंड और इटली होते हुए यूरोपीय रेल यात्रा में एक कालातीत क्लासिक है। প্যারিস থেকে রোম, সুইজারল্যান্ড ও ইতালি হয়ে যাওয়া ইউরোপের রেলপথে একটি চিরন্তন ক্লাসিক ভ্রমণ। अपने रेल पास को बुद्धिमानी से चुनना इस अभियान की लागतों को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक है। আপনার রেলওয়ে পাসটি ভালোভাবে নির্বাচন করা এই অ্যাডভেঞ্চারের খরচ কমাতে খুবই জরুরি। मुझे लगता है कि मध्य यूरोप जैसे प्राग या वियना से शुरुआत करना एक बहुत अच्छा विचार है। আমি মনে করি মধ্য ইউরোপ দিয়ে শুরু করা, যেমন প্রাগ অথবা ভিয়েনা, একটি চমৎকার ধারণা। यूरोप में ट्रेन टिकटों की कीमतों की तुलना करने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइटें कौन सी हैं?
ইউরোপে ট্রেনের টিকিটের দাম তুলনা করার জন্য সেরা ওয়েবসাইটগুলি কি কি? रात की ट्रेनें समय और बजट को अधिकतम करने का एक अनोखा तरीका प्रदान करती हैं। রাতের ট্রেনগুলো সময় এবং বাজেট অপটিমাইজ করার একটি অভিনব উপায় সরবরাহ করে। ये क्यों न हो कि लिस्बन से प्रस्थान करने और यूरोप पार करने से पहले पुर्तगाल की खोज करें। লিসবন থেকে যাত্রা শুরু করার কথা ভাবছেন না কেন? ইউরোপ পাড়ি দেওয়ার আগে পর্তুগাল আবিষ্কার করতে পারেন। उपलब्ध रेल ऑफर के आधार पर गंतव्यों को प्राथमिकता देना उचित होगा। উপলব্ধ রেল অফার অনুযায়ী গন্তব্যগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। यूरोप में ट्रेन से यात्रा करना एक ऐसा अनुभव है जो मन को बहुत समृद्ध करता है। ইউরোপের মধ্যে ট্রেনের একটি যাত্রা মনকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করে এমন এক অভিজ্ঞতা। अधिक किफायती यात्रा के लिए ऑफ सीजन में यात्रा करना बेहतर है। একটি বাজেট বান্ধব ভ্রমণের জন্য অফ সিজনে ভ্রমণ করা ভালো। पूर्वी यूरोप में कई हफ्तों की यात्रा के लिए कितना यथार्थवादी बजट निर्धारित करना चाहिए। ইউরোপের পূর্বে কয়েক সপ্তাহের ভ্রমণের জন্য একটি বাস্তবসম্মত বাজেট কি হওয়া উচিত? क्या प्राग या बुडापेस्ट जितना ही दिलचस्प मगर कम भीड़भाड़ वाले कुछ ठिकाने हैं? প্রাগ বা বুডাপেস্টের মতো সমান আকর্ষণীয় কিন্তু কম জনবহুল কিছু গন্তব্য আছে কি? एक स्वतंत्र यात्री के लिए पर्यटकों के जाल से बचने के लिए अपनी यात्रा योजना को कैसे अनुकूलित करें। একজন স্বাধীন ভ্রমণকারীর জন্য পর্যটন ফাঁদ এড়াতে নিজের ভ্রমণ পরিকল্পনা কিভাবে অনুকূল করবেন? क्या मध्य और पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों के बीच ट्रेन से आसानी से यात्रा की जा सकती है? ইউরোপের মধ্য ও পূর্বের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ট্রেনে সহজে ভ্রমণ করা কি সম্ভব? क्या ये क्षेत्र में काउच सर्फिंग लोकप्रिय और सुरक्षित है? এই অঞ্চলে কাউচসার্ফিং জনপ্রিয় এবং নিরাপদ কিনা? बाल्कन में बिल्कुल भी नहीं छूटने योग्य कुछ खास व्यंजन क्या है? বলকান অঞ্চলে অবশ্যই চেখে দেখতে হবে এমন কিছু জনপ্রিয় খাবার কি কি? रोमानिया और बुल्गारिया में सड़क यात्रा के लिए साल का कौन सा समय आदर्श है? রোমানিয়া ও বুলগেরিয়ার রোড ট্রিপের জন্য বছরের কোন সময়টা সবচেয়ে উপযুক্ত? इन यूरोपीय रोमांचों के दौरान अन्य बैकपैक यात्रियों से कैसे मिले? এই ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চারগুলিতে অন্যান্য ব্যাকপ্যাকারদের সাথে কিভাবে পরিচিত হওয়া যায়? आवास के लिए क्या सुझाव हैं? हॉस्टल, एयरबीएनबी या जंगली कैंपिंग? আবাসনের জন্য কি পরামর্শ? হোস্টেল, এয়ারবিএনবি নাকি ওয়াইল্ড ক্যাম্পিং? जिन लोगों को कम प्रसिद्ध शहरों की खोज करने का मन है उन्हें पहले कहाँ जाना चाहिए? যারা কম পরিচিত শহরগুলো ঘুরে দেখতে চান তাদের জন্য প্রথমে কোথায় যাওয়া উচিত? पूर्वी यूरोप में बैकपैकिंग यात्रा के लिए कौन से मोबाइल ऐप आवश्यक हैं? পূর্ব ইউরোপে ব্যাকপ্যাকিংয়ের জন্য কোন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলি অত্যাবশ্যক? कम पैसे में यात्रा करते हुए सांस्कृतिक अनुभवों का पूरी तरह से आनंद कैसे लें? কম খরচে কিভাবে ভ্রমণ করা যায় এবং একই সাথে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা পুরোপুরি উপভোগ করা যায়? क्या यात्रा के लिए धनराशि जुटाने के लिए अस्थायी काम खोजना आसान है? এটা কি অস্থায়ী কাজ খুঁজে বের করে নিজের ভ্রমণ খরচ চালানোর জন্য সহজ? इतिहास प्रेमियों के लिए बिल्कुल किन प्राचीन या मध्ययुगीन स्थलों की यात्रा करनी चाहिए? ইতিহাসের শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য কি কি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় স্থান অবশ্যই ঘুরে দেখা উচিত? हम कुछ हफ्तों के साहसिक कार्य की कल्पना करते हैं, हम उसकी दैनिक पैसे की खपत का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? আমরা কয়েক সপ্তাহের একটি ভ্রমণের কথা কল্পনা করছি, কিভাবে প্রতিদিনের টাকার খরচ হিসাব করব? यूरोप के अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी सीमाएं समस्या पैदा कर सकती हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है? ইউরোপের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য কোন সীমান্তগুলো সমস্যা তৈরি করতে পারে
এবং সেগুলো কিভাবে অতিক্রম করা যেতে পারে? क्या पूर्वी यूरोप एक अकेली महिला यात्री के लिए सुरक्षित जगह है? ইউরোপের পূর্বে একা ভ্রমণ করা একজন নারীর জন্য নিরাপদ জায়গা কি? बड़ी राजधानी शहरों के बजाय कौन से छोटे शहर घूमने लायक हैं? বিশাল শহরগুলোর বদলে কোন ছোট শহরগুলো ঘুরে আসা মূল্যবান? पूर्वी यूरोप के देशों में स्थानीय परिवहन का मूल्य लाभ अनुपात क्या है? পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে স্থানীয় পরিবহনের মূল্যমানের অনুপাত কেমন? क्या गर्मियों में जानने लायक कोई दिलचस्प त्योहार या स्थानीय आयोजन है? গরমকালে জানার মতো কোনো আকর্ষণীয় স্থানীয় উৎসব বা অনুষ্ঠান আছে কি? सीमित बजट के लिए क्या कुछ देशों को दूसरों से ज्यादा प्राथमिकता देना बेहतर है? সীমিত বাজেট থাকলে কিছু দেশ বেছে নেওয়া ভালো। आराम करने के लिए एक जगह ढूंढना जरूरी है या हम असामान्य और सस्ते स्थान कहाँ पा सकते हैं? বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া জরুরি, অথবা আমরা অদ্ভুত এবং সস্তা জায়গা কোথায় পাব? वेलेंशियन पहला एक निरपेक्ष परम आवश्यक है जब स्पेन की यात्रा करें, है ना? ভ্যালেন্সিয়ান পায়লালা স্পেন ভ্রমণের সময় একটি অপরিহার্য খাবার, তাই না? सिविल में तपस के बारे में कहा जाता है कि वे दिव्य हैं, हर कौर में स्वादों का एक धमाका होता है। অনেকে বলে সেভিলের ট্যাপাস স্বর্গীয়, প্রতি কামড়ে স্বাদের বিস্ফোরণ ঘটে। ऐसा लगता है कि इबेरियन हैम एक भोग है, एक ऐसा स्वाद अनुभव जिसे नहीं छोड़ना चाहिए। দেখে মনে হয় ইবেরিয়ান হ্যাম একটি পরম সুস্বাদু খাবার যা চেখে দেখা আবশ্যক। चुरूस कोन चॉकलेट का स्वाद लेने की क्या खुशी है, ये एक आरामदायक मिठास। চুরোস কর্ন চকলেট চেখে দেখার কি আনন্দ, একটি আরামদায়ক মিষ্টি। क्या आपने कभी अस्टूरियन फाबाडा का स्वाद लिया है, ये हार्दिक स्टू? আপনি কি কখনো ফাবাদা অ্যাস্টুরিয়ানা চেখে দেখেছেন, এই ঘন তরকারিটা? जरूर, अंडालूसी गास्पाचो को बिल्कुल मत भूलना, स्पेनिश सूरज के नीचे ये वाकई ताज़ा है। গাসপাচো আন্দালু ভুলে যেও না, স্প্যানিশ সূর্যের নিচে সত্যিই সতেজ। मुझे बताया गया है कि गैलिशियन समुद्री भोजन असाधारण होता है, खासकर गल्लेगा पल्पो। আমাকে বলা হয়েছে যে গ্যালিশিয়ান সিফুড ব্যতিক্রমী, বিশেষ করে গ্যালেগীয় অক্টোপাস। ये मैड्रिडियन कोसिदो का स्वाद लेना एक अच्छा विचार है, ये एक पौष्टिक पारंपरिक व्यंजन है। মাদ্রিলের কোসিদো চেখে দেখাটা একটা ভালো ধারণা, এই ঐতিহ্যবাহী পুষ্টিকর খাবারটি। मुझे बताओ, क्या तुमने कैटलन कस्टर्ड के बारे में सुना है? ये एक मलाईदार और नाजुक मिठाई है। আমাকে বলো, তুমি কি ক্যাটালান ফ্লান সম্পর্কে শুনেছ, এই ক্রিমি এবং সূক্ষ্ম ডেজার্টটা? मछली के फ्रिटूरा हमेशा एक व्यंजन होते हैं, है ना? ये सचमुच स्वादिष्ट होता है। মাছ ভাজা সবসময় একটা আনন্দের বিষয়, তাই না? এটা সত্যিই দারুণ। अस्तूरियन क्वेसाडिल्स, स्वादिष्ट पनीर के पकौड़ों को खोजने में कितनी खुशी हुई। আস্তুরিয়ান কেশাদিলা, একটি সুস্বাদু চিজ অমলেট আবিষ্কার করার কি আনন্দ। ऐसा लगता है कि अंडालूसी मिगास एक देहाती और प्रामाणिक व्यंजन है जिसे आजमाना चाहिए। মনে হচ্ছে আন্দালুসিয়ান মিগাস একটি গ্রামীণ এবং খাঁটি খাবার যা চেষ্টা করে দেখা উচিত। आप जानते हैं, पिस्टो मंचको एक स्वादिष्ट और रंगीन स्पेनिश रताटुले है। জানো তো, পিস্টো মানচেগো একটি সুস্বাদু এবং রঙিন স্প্যানিশ রাতাটুইয়ে। ये सीफूड, ये ताज़ी समुद्री डिश, स्वाद के लिए एक असली तोहफा है। ঝিনুক, এই সামুদ্রিক খাবারগুলো স্বাদের জন্য একটা দারুণ উপহার। मैं बास्क व्यंजनों का पता लगाने के लिए उत्सुक हूँ, इसके पिंचोज और अनूठे स्वाद के साथ। আমি বাস্ক রন্ধনশৈলী অন্বেষণ করতে আগ্রহী, এর পিঞ্চোজ এবং অনন্য স্বাদ সহ। मुझे टोटीला एस्पैनोला आजमाने की सलाह दी गई थी, ये एक क्लासिक है जिसे अनगिनत तरीकों से फिर से बनाया गया है।
আমাকে স্প্যানিশ টর্টিলা চেখে দেখতে বলা হয়েছিল। এটি একটি ক্লাসিক যা অসীমভাবে পুনরায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। कॉर्डोबा का सॉल्मोरेजो एक स्वादिष्ट ठंडा सूप खोजना कितना गर्व की बात है। কর্ডোবান সালমোরেজো আবিষ্কার করতে পেরে কেমন গর্ব হচ্ছে। এটি একটি স্বাদপূর্ণ ঠান্ডা স্যুপ। मुझे माद्रिद के कैलोस का स्वाद लेना जरूरी लगता है, जो कि एक मसालेदार पेट का स्टू है। আমার কাছে মাদ্রিদের কলোস উপভোগ করা অপরিহার্য মনে হয়। এটি একটি মশলাদার পেটের স্টু। अगर आप कैटलोनिया में घूमने जाते हैं तो आपको एस्कैलवाडा जरूर आजमाना चाहिए, जो कि स्वादिष्ट भुनी हुई सब्जियां हैं। যদি আপনি কাতালোনিয়াতে যান তাহলে অবশ্যই এসকালিভেটস চেষ্টা করুন। এটি একটি সুস্বাদু গ্রিল সবজি। मैं नमक में ग्रिल्ड डोरेडा का स्वाद लेने के लिए उत्सुक हूं, एक ताज़ी मछली जिसे साधारण तरीके से ग्रिल किया जाता है। আমি লবণাক্ত সি ব্রিম ডোরাডা উপভোগ করতে চাই। এটি একটি তাজা মাছ যা সাধারণভাবে গ্রিল করা হয়। आप केसर के सूप के बारे में क्या सोचती हैं, जो एक स्वादिष्ट और आरामदायक व्यंजन है। তুমি জাফরানের স্যুপটা কেমন পেলে? একটা সুগন্ধি এবং আরামদায়ক রসনা। अंजीर के लड्डू मत भूलिए, एक स्वादिष्ट और फलदार आनंद जिसका स्वाद लेना चाहिए। ডুমুরের মিষ্টিগুলো ভুলে যাবেন না। এটি একটি সুস্বাদু এবং ফলমূলের স্বাদযুক্ত যা উপভোগ করা উচিত। संतोरिनी, मिकोनोस और क्रेते के बीच माहौल में अंतर पर आपकी क्या राय है। আপনি সান্তোরিনি, মাইকোনোস এবং ক্রিটের মধ্যে পরিবেশের ভিন্নতা সম্পর্কে কি মনে করেন? हम प्रत्येक द्वीप पर प्रस्तावित गतिविधियों पर चर्चा कर सकते हैं, है ना। আমরা কি প্রতিটি দ্বীপের প্রস্তাবিত কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করতে পারি, তাই না? क्या सेंटोरिनी के दृश्य वास्तव में माइकोनोस और क्रेते से इतने अलग हैं। স্যান্টোরিনির ল্যান্ডস্কেপগুলো কি সত্যিই মাইকোনোস ও ক্রিটের থেকে খুব আলাদা? क्या 3 द्वीपों पर कुछ किफायती होटल के सुझाव हैं। তিনটি দ্বীপের আশেপাশে কিছু সাশ্রয়ী মূল্যের হোটেলের সুপারিশ আছে কি? क्या आपको लगता है कि स्थानीय व्यंजन एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक बहुत भिन्न होते हैं। আপনি কি মনে করেন স্থানীয় খাবার এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে অনেক পার্থক্য করে? आपके विचार अनुसार ग्रीस का कौन सा द्वीप इतिहास प्रेमियों के लिए सबसे उपयुक्त है। আপনার মতে গ্রিসের কোন দ্বীপটি ইতিহাস প্রেমীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত? इन द्वीपों पर घूमने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं, बस, कार या स्कूटर। এই দ্বীপগুলোতে ঘোরার সেরা উপায়গুলো কি কি? বাস, গাড়ি নাকি স্কুটার? क्रीट की समुद्र तटों पर आराम करते हुए कल्पना करना लुभावना है। ক্রিটের সৈকতে অলসভাবে গা এলিয়ে দেওয়ার কথা ভাবলে লোভ সামলানো কঠিন। ऐसा लगता है कि मिकोनोस अपने जीवंत रात्रि जीवन के लिए प्रसिद्ध है। স্পষ্টতই মাইকোনোস তার প্রাণবন্ত রাতের জীবনের জন্য বিখ্যাত। संतोरिनी अपने शानदार सूर्यास्तों के लिए प्रसिद्ध है ना। স্যান্টোরিনি তার শ্বাসরুদ্ধকর সূর্যাস্তের জন্য বিখ্যাত, তাই না? सांतोरिनी में मैं जो व्यंजन चख सकती हूँ उनके बारे में मुझे बताएं। আমাকে বলুন সান্তোরিনিতে আমি কি কি স্থানীয় খাবার চেখে দেখতে পারি। लोग कहते हैं कि क्रेते 3 में सबसे वास्तविक द्वीप है, क्या ये सच है। এটা বলা হয় যে ক্রিট 3টি দ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে খাঁটি, এটা কি ঠিক? प्रत्येक द्वीप पर अवश्य देखने योग्य पुरातत्व स्थल कौन से हैं। প্রতিটি দ্বীপে দেখা অত্যাবশ্যক প্রত্নতত্ত্ব স্থানগুলো কি কি? क्या ये फेरी इन द्वीपों के बीच यात्रा करने का एक सुविधाजनक तरीका है। এই দ্বীপগুলোর মধ্যে ভ্রমণ করার জন্য কি ফেরিগুলো একটি সুবিধাজনক উপায়? क्या माइकोनोस के समुद्र तट गर्मियों में सचमुच भीड़ भाड़ वाले होते हैं। মাইকোনোসের সৈকতগুলো কি গ্রীষ্মকালে সত্যিই ভিড়যুক্ত? क्या इन 3 द्वीपों के बीच मूल्य का अंतर महत्वपूर्ण है। এই তিনটি দ্বীপের মধ্যে
দামের পার্থক্য কি উল্লেখযোগ্য? परिवार के साथ यात्रा करने के लिए कौन सा द्वीप सबसे अधिक अनुशंसित प्रतीत होता है? একটি পারিবারিক ভ্রমণের জন্য কোন দ্বীপটি সবচেয়ে বেশি প্রস্তাবিত বলে মনে হয়? हम प्रत्येक द्वीप पर आंतरिक परिवहन लागतों की तुलना कर सकते हैं। প্রত্যেকটি দ্বীপে অভ্যন্তরীণ পরিবহন খরচগুলো তুলনা করা যেতে পারে। क्या इन 3 द्वीपों में स्थानीय लोग मिलनसार हैं? এই 3টি দ্বীপে স্থানীয় লোকেরা অতিথি পরায়ণ কিনা? मुझे प्रत्येक द्वीप से प्रस्तावित भ्रमण विकल्पों के बारे में बताएं। আমাকে প্রতিটি দ্বীপ থেকে প্রস্তাবিত ভ্রমণের বিকল্পগুলো সম্পর্কে বলুন। क्या इन द्वीपों पर देखने लायक कोई दिलचस्प सांस्कृतिक कार्यक्रम है? এই দ্বীপগুলোতে দেখার মতো কোনো মজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে কি? क्या व्यस्त मौसम में किफायती आवास ढूंढना मुश्किल है? ছাদ খুঁজে পাওয়া কি উচ্চ মৌসুমে কঠিন? क्या आपको लगता है कि एम्स्टर्डम अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है? আপনার মতে আমস্টারডাম কি সত্যিই তার খ্যাতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? अगर आप वहां हर जगह साइकिल चला सकते हैं तो क्या ये ऊंची कीमतों की भरपाई करता है? যদি সর্বত্র সাইকেল চালানো যায় তাহলে দাম বেশি হওয়া কি ক্ষতিপূরণ দেয়? कम बजट की यात्रा के लिए आप एम्स्टर्डम में कौन सी मुफ्त गतिविधियां सुझाएंगी? কম বাজেটের এ কারও জন্য আপনি আমস্টারডামে কি বিনামূল্যে করার মতো কার্যকলাপের সুপারিশ করবেন? एम्स्टर्डम के कौन से इलाके किफायती रहने के लिए सबसे अच्छा मूल्य प्रदान करते हैं? আমস্টারডামের কোন এলাকাগুলো সাশ্রয়ী মূল্যে থাকার জন্য সেরা মূল্য প্রদান করে? क्या एम्स्टर्डम में भोजन की लागत वास्तव में अत्यधिक है या सस्ते में खाने के विकल्प हैं? আমস্টারডামে খাবারের দাম কি সত্যিই খুব বেশি নাকি কম খরচে খাবার খাওয়ার সুযোগ আছে? ये कहा जाता है कि एम्स्टर्डम एक बहुत ही व्यस्त शहर है। আমস্টারডাম একটি খুব জনবহুল শহর বলা হয়। भीड़ से कैसे बचा जा सकता है? কিভাবে ভিড় এড়ানো যায়? क्या एम्स्टर्डम में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके घूमना आसान है? আপনি কি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করে আমস্টারডামে চলাচল করা সহজ মনে করেন? अधिक समय तक ठहरने के लिए आप किस प्रकार के किफायती आवासों का सुझाव देंगी? দীর্ঘমেয়াদী থাকার জন্য আপনি কি ধরনের সাশ্রয়ী আবাসনের প্রস্তাব দেবেন? क्या आप एम्स्टर्डम के लिए सस्ते उड़ानें ढूंढने के कुछ सुझाव साझा कर सकती हैं? আপনি কি আমস্টারডামের জন্য সস্তা ফ্লাইট খুঁজে পাওয়ার কিছু টিপস শেয়ার করতে পারবেন? क्या एम्स्टर्डम में संग्रहालयों की यात्रा करना एक जरूरी काम है, भले ही बजट सीमित हो? আমস্টারডামে জাদুঘরগুলো ঘুরে দেখা সীমিত বাজেট সত্ত্বেও জরুরি কি? एम्स्टर्डम में स्ट्रीट आर्ट को मुफ्त में खोजने के लिए सबसे अच्छी जगहें कौन सी हैं? আমস্টারডামে রাস্তার শিল্প আবিষ্কার করার জন্য সেরা জায়গাগুলো কি কি যেখানে বিনামূল্যে যাওয়া যায়? क्या एक बजट यात्री एम्स्टर्डम की रात्रि जीवन का आनंद ले सकता है? একজন বাজেট সচেতন ভ্রমণকারী কি আমস্টারডামের রাতের জীবন উপভোগ করতে পারবে? एम्स्टर्डम में कौन सी स्थानीय पाक विशेषताएं हैं जिन्हें बिना बर्बाद हुए चखना जरूरी है? আমস্টারডামে স্থানীয় রন্ধন প্রণালীর বিশেষত্বগুলো কি কি যেগুলো চেষ্টা না করলে চলবে না এবং সাশ্রয়ী মূল্যে উপভোগ করা যায়? यदि आप पर्यटक जाल से बचना चाहते हैं तो किन जगहों को प्राथमिकता देनी चाहिए? পর্যটকদের ফাঁদ এড়াতে চাইলে কোন স্থানগুলোতে যাওয়া ভালো? क्या ऐसे स्थानीय बाजार हैं जहां आप उचित मूल्य पर प्रमाणिक स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं? স্থানীয় বাজারগুলো আছে কি যেখানে খাঁটি স্মারক কেনা সাশ্রয়ী মূল্যে সম্ভব? क्या एम्स्टर्डम को खोजने के लिए साइकिल किराए पर लेना वास्तव में जरूरी है? ডাচ শহর আমস্টারডাম আবিষ্কার করার জন্য বাইক ভাড়া নেওয়া কি সত্যিই অপরিহার্য? मुझे एम्स्टर्डम में कुछ असामान्य और मुफ्त गतिविधियों के बारे में सलाह दीजिए।
আমাকে আমস্টারডামে কিছু অস্বাভাবিক এবং বিনামূল্যে করার মতো কার্যকলাপের বিষয়ে পরামর্শ দিন। क्या एम्स्टर्डम के नहर उतने ही आकर्षक हैं जितना कहा जाता है? আমস্টারডামের খালগুলো কি সত্যিই যতটা বলা হয় ততটা মনোমুগ্ধকর? क्या एम्स्टर्डम में आरामदायक और अच्छी तरह से स्थित युवा आवास मिल सकते हैं? আমস্টারডামে আরামদায়ক এবং ভালোভাবে অবস্থিত হোস্টেল পাওয়া যায় কি? एम्स्टर्डम के केंद्र में किफायती पैदल यात्रा के लिए सबसे अच्छे मार्ग कौन से हैं? আমস্টারডামের কেন্দ্রে কম খরচে হাঁটা চলার জন্য সেরা কিছু রাস্তা কি কি? एक अकेले यात्रा के लिए क्या एम्स्टर्डम एक सुरक्षित और स्वागत करने योग्य स्थान है? একা ভ্রমণের জন্য আমস্টারডাম কি একটি নিরাপদ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ গন্তব্য? क्या एम्स्टर्डम के पर्यटक मानचित्र वास्तव में उपयोगी हैं या अपने स्वयं के खोजों पर भरोसा करना बेहतर है? ডাচল্যান্ডের ট্যুরিস্ট ম্যাপগুলো কি সত্যিই দরকারি নাকি নিজের মতো করে খুঁজে বের করা ভালো? ओह लाला, रोम के बारे में कितना दिलचस्प सवाल है। ऐतिहासिक स्थल इतने सारे और समृद्ध हैं। ওহ লা লা, রোম নিয়ে কি দারুণ প্রশ্ন। ঐতিহাসিক স্থানগুলো এত বেশি আর সমৃদ্ধ। निश्चित रूप से कोलोसियम, इसकी कहानी बिल्कुल आकर्षक है। নিশ্চয়ই কলোসিয়াম, এর ইতিহাস একেবারে মুগ্ধকর। रोमन मंच की सुंदरता मुझे हमेशा निशब्द कर देती है। রোমান ফোরামের সৌন্দর্য আমাকে সবসময় নির্বাক করে তোলে। हमें निश्चित रूप से पैंथियन जाना चाहिए, इसकी वास्तुकला अद्भुत है। প্যান্থিয়ন অবশ্যই ঘুরে দেখতে হবে, এর স্থাপত্য অসাধারণ। काराकला के स्नान गृहों के अवशेष आकर्षक हैं। सोचो उस समय जीवन कैसा रहा होगा। ক্যারাকাল্লার স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ আকর্ষণীয়, সেই সময়কার জীবনযাপন কল্পনা করুন। रोमन कैटाकॉम्स इतिहास का एक अंधेरा और रहस्यमय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। রোমান সমাধিগুলো ইতিহাসের একটি অন্ধকার ও রহস্যময় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। विला बोर्गेसे अपने बगीचों और संग्रहालय के साथ इंद्रियों के लिए एक रमणीय स्थान है। লা ভিলা বোর্গেসে তার বাগান এবং জাদুঘর সহ ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি আনন্দ। आरापैकिस, ये शांति के लिए समर्पित स्मारक रोमन इतिहास की स्तुति है। আরাপাসিস, শান্তির এই স্মৃতিস্তম্ভটি রোমান ইতিহাসের প্রতি একটি অর্ঘ্য। पालाटाइन हिल, दृश्य अद्भुत है और वातावरण इतिहास से परिपूर्ण है। পালাটাইন পাহাড়, দৃশ্যগুলো অসাধারণ এবং পরিবেশটা ইতিহাসে পরিপূর্ণ। सेंट पीटर बेसिलिका एक अद्वितीय उत्कृष्ट कृति है, एक दिव्य वैभव। সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা একটি অতুলনীয় মাস্টারপিস, একটি ঐশ্বরিক সৌন্দর্য। रोम की यात्रा कैस्टेल सेंट एंजेलो की यात्रा के बिना अधूरी रहेगी। রোমে একটি ভ্রমণ ক্যাস্টেল সান্তাঞ্জেলো পরিদর্শন না করলে সম্পূর্ণ হবে না। ट्रास्टेवेरे का इलाका अपनी संकरी गलियों और अद्भुत चिरस्थायी आकर्षण के साथ एक सच्चा रत्न है। ট্রাস্টেবেরের এলাকা তার সরু রাস্তা আর শাশ্বত মুগ্ধতা নিয়ে একটি সত্যিকারের রত্ন। रोम के फव्वारों को देखिए, खासकर ट्रेवी फाउंटेन, जो एक कालातीत प्रतीक है। রোমের ফোয়ারাগুলো দেখুন, বিশেষ করে ট্রেভি ফাউন্টেন, যা একটি কালজয়ী প্রতীক। वेटिकन संग्रहालय अनमोल खजानों और असाधारण सांस्कृतिक संपत्ति का बसेरा है। ভ্যাটিকান মিউজিয়ামগুলো অমূল্য ধনসমৃদ্ধ, এক অসাধারণ সাংস্কৃতিক সম্পদ ধারণ করে। प्लाजा नावोना रोमन माहौल का आनंद लेने और फव्वारों की प्रशंसा करने के लिए एक आदर्श जगह है। নাভোনার চত্বর রোমান পরিবেশ উপভোগ করার এবং ঝর্ণাগুলি দেখার জন্য একটি চমৎকার জায়গা। इतने सारे स्मारकों में से सिर्फ एक पसंदीदा चुनना वाकई बहुत मुश्किल है। এই এতগুলো স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে থেকে একটা ফেভারিট বেছে নেওয়া সত্যিই কঠিন।
ये सोचना विस्मयकारी है कि सदियों पहले रोम में जीवन कैसा रहा होगा। কতকাল আগের রোমে জীবন কেমন ছিল তা কল্পনা করা চিত্তাকর্ষক। पालटाइन खंडहर रोमन साम्राज्य की महानता की याद दिलाते हैं। প্যালাটিনের ধ্বংসাবশেষ রোমান সাম্রাজ্যের মহিমা স্মরণ করিয়ে দেয়। इस शहर में हर कोने पर इतनी कहानियां हैं। এই শহরে প্রতিটি রাস্তার মোড়ে এত গল্প লুকিয়ে আছে। क्या आपको लगता है कि डोमस ऑरिया को कम करके आंका गया है? আপনি কি মনে করেন ডোমাস অওরেয়াকে কম আন্ডার এস্টিমেট করা হয়েছে? रोम की गलियों में खो जाना समय में यात्रा करने जैसा है। রোমের রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া যেন সময় পরিভ্রমণ করার মতো। हर पत्थर में इतिहास महसूस किया जा सकता है। প্রতিটি পাথরেই ইতিহাস অনুভব করা যায়। रोम एक आत्मा से भरा शहर है और ये महसूस होता है। রোম একটি আত্মায় ভরা শহর এবং সেটি অনুভব করা যায়। अलगार्वे को भीड़भाड़ से दूर खोजने के लिए कुछ सुझाव। অ্যালগার্ভের কম পরিচিত কিছু স্থান আবিষ্কার করার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব। क्या आपके विचार से अलेंटेजो क्षेत्र वाकई देखने लायक है? আপনার মতে অ্যালেন্টেও অঞ্চলটি ঘুরতে যাওয়া কি সত্যিই মূল্যবান? क्या आपने सेरा दा एस्ट्रेला और उसकी हाइकिंग संभावनाओं के बारे में सुना है? আপনি কি সেররা দা এস্ট্রেলা এবং এর হাইকিংয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে শুনেছেন? इतिहास के शौकीन गुइमारेस में दिलचस्पी ले सकते हैं, है ना? ইতিহাস প্রেমীরা গুইমারায়েসের প্রতি আগ্রহী হতে পারে, নয় কি? क्या आपको लगता है कि डोरो घाटी अलगार्वे से ज्यादा सुंदर है? আপনি কি মনে করেন ডোরো ভ্যালি অ্যালগার্ভের চেয়ে সুন্দর? मुझे बताया गया है कि कोस्टा विकेंटना की तटरेखा जंगली और संरक्षित है। আমাকে বলা হয়েছে কোস্টা ভিকেন্টিনার উপকূলটি বন্য এবং সংরক্ষিত। क्या ये महत्वपूर्ण होगा कि मदीरा द्वीप का पता लगाया जाए, भले ही ये मुख्य पुर्तगाल में नहीं है? মেডেইরা দ্বীপটি অন্বেষণ করা প্রাসঙ্গিক হবে যদি এটি মূল ভূখণ্ডের পর্তুগালের অংশ না হয়। आप मुझे देश के अंदर घूमने के लिए कौन से मध्यकालीन गांव देखने की सलाह देंगी? আপনি আমাকে দেশের অভ্যন্তরে কি কি মধ্যযুগীয় গ্রামগুলি দেখার পরামর্শ দেবেন? क्या आपके पास भीड़ से दूर एक असामान्य प्रवास के लिए कुछ विचार हैं? আপনার কি জনাকীর্ণ স্থান থেকে দূরে একটু অন্যরকম থাকার জন্য কোনো ধারণা আছে? मुझे विश्वास नहीं है कि अजार एक तेज गरना के लिए बहुत दूर पड़ते हैं। আমি ভাবছি অ্যাজোর্স কি খুব দূরে একটা দ্রুত ভ্রমণের জন্য। हम अजोरिस क्षेत्र पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय कब है? আমরা অ্যাজোর অঞ্চলটি বিবেচনা করতে পারি, কিন্তু সেরা সময়টা কখন? मुझे लगता है कि दक्षिणी पुर्तगाल में तारे देखने के लिए कुछ शानदार जगहें हैं। আমার মনে হয় পর্তুগালের দক্ষিণে তারা দেখার জন্য দারুণ কিছু জায়গা আছে। तो लिस्बन और पोर्टो से आगे स्थानीय भोजन का स्वाद लेने के लिए कुछ सुझाव। তাহলে লিসবন ও পোর্তোর বাইরে স্থানীয় রন্ধন প্রণালী উপভোগ করার জন্য কিছু পরামর্শ। क्या हम अंदरूनी छोटे गांवों में प्रामाणिक अनुभव ढूंढ सकते हैं? ছোট গ্রামের ভিতরে কি খাঁটি অভিজ্ঞতা খুঁজে পাওয়া যায়? क्या कम प्रसिद्ध क्षेत्रों में खोजने के लिए कोई दिलचस्प पारंपरिक त्योहार हैं? আপনি কি এমন কোনো কম পরিচিত অঞ্চলে আকর্ষণীয় ঐতিহ্যবাহী উৎসব আবিষ্কার করতে চান? पुर्तगाल के विभिन्न शहरों का पता लगाने के लिए ट्रेन की यात्रा को कैसे अनुकूलित करें? পর্তুগালের বিভিন্ন শহর ঘুরে দেখার জন্য ট্রেনের ভ্রমণকে কিভাবে আরও ভাল করা যায়? पुर्तगाल में कार किराए पर लेने और चलाने के लिए कुछ सुझाव, बिना किसी अप्रिय आश्चर्य के। পর্তুগালে গাড়ি ভাড়া করে চালানোর জন্য কিছু পরামর্শ, যাতে অপ্রত্যাশিত কোনো সমস্যা না হয়।
क्या हम पुर्तगाल के सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों के बाहर पुर्तगाल के वाइन की खोज पर निकल सकते हैं? আমরা কি পর্তুগালের ওয়াইনগুলো আবিষ্কার করতে যেতে পারি সবচেয়ে পরিচিত অঞ্চলগুলো ছাড়া? अत्यधिक खेल प्रेमियों के लिए कौन सी जलीय गतिविधियां आदर्श होंगी? কি কি জলক্রীড়া চরম ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য উপযুক্ত হবে? अगर कोई शांति और एकांत चाहता है तो आप किस जगह की बिल्कुल सिफारिश करेंगे? যদি কেউ শান্তি ও নির্জনতা খুঁজে থাকে তাহলে আপনি কোন গন্তব্যটির পরম সুপারিশ করবেন? फाडो के बारे में अक्सर बात की जाती है, लेकिन क्या कोई अन्य पारंपरिक संगीत शैलियां भी हैं? আমরা প্রায় ফাডোর কথা শুনি, কিন্তু অন্য কোনো ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের ধারা কি আছে? छोटे शहरों में पर्यटकों के घोटालों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ছোট শহরে পর্যটন জালিয়াতি এড়ানোর জন্য কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? यूरोप में अकेले यात्रा करना एक अविश्वसनीय स्वतंत्रता देती है। ইউরোপে একা ভ্রমণ করলে এক অসাধারণ স্বাধীনতা অনুভব করা যায়। कौन से यूरोपीय शहर एक अकेली यात्रा करने वाली महिला के लिए सबसे सुरक्षित लगते हैं? একজন মহিলা একা ভ্রমণ করলে ইউরোপের কোন শহরগুলো সবচেয়ে নিরাপদ মনে হয়? हम लिस्बन के बारे में सोच सकते हैं, ये बहुत ही आकर्षक और स्वागत करने वाली है। লিসবনে যাওয়া যেতে পারে, এটা এতটাই সুন্দর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। एम्स्टर्डम अपनी आरामदायक माहौल और कई कॉफी शॉप्स के लिए मशहूर है। আমস্টারডাম তার স্বচ্ছন্দ পরিবেশ এবং অসংখ্য কফি শপের জন্য বিখ্যাত। फ्लोरेंस जैसा एक गंतव्य अपने संग्रहालयों और भव्य वास्तुकला के साथ। ইতালির ফ্লোরেন্সের মতো একটি গন্তব্য যেখানে জাদুঘর এবং দারুণ স্থাপত্য রয়েছে। क्या प्राग अकेले यात्रा के लिए एक अच्छा विचार होगा? প্রাগে একা ভ্রমণের জন্য যাওয়াটা কি ভালো ধারণা হবে? अमाल्फी तट के छोटे गांव आदर्श और स्वागत करने वाले लगते हैं। আমালফি উপকূলের ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন স্বপ্নীল এবং অতিথিপরায়ণ। हमें सच में सेविला पर विचार करना चाहिए, अपनी जीवंत संस्कृति और उत्सवपूर्ण माहौल के साथ। সেভিলকে বিবেচনা করা সত্যিই উচিত, এর প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং উৎসবমুখর পরিবেশের সাথে। कुछ दोस्तों को गुथेनबर्ग का आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल माहौल बहुत पसंद आया। কিছু বান্ধবী গেটেবর্গের নৈমিত্তিক এবং পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতির জন্য এটিকে খুব পছন্দ করেছে। शायद बुडापेस्ट अपने थर्मल स्नान और शानदार वास्तुकला के साथ। হয়তো বুদাপেস্ট এর উষ্ণ প্রস্রবণ এবং বিশাল স্থাপত্য সহ। स्कैंडिनेवियाई राजधानियों में लोग आमतौर पर बहुत मददगार होते हैं। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাজধানীগুলোতে সাধারণত লোকেরা খুব সাহায্যকারী হয়। वियना के पुराने शहर में एक सैर अद्भुत होगी। ভিয়েনার পুরাতন শহরের মধ্যে একটি ভ্রমণ চমৎকার হবে। कोपेनहेगन सुरक्षा और गतिशीलता के बीच एक परिपूर्ण संतुलन प्रदान करता है। কোপেনহেগেন নিরাপত্তা ও গতিশীলতার মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য প্রদান করে। अपने अकेले यात्रा करते समय अपने आवास का सही चुनाव करना जरूरी है। একা ভ্রমণ করার সময় নিজের থাকার জায়গা ভালোভাবে বেছে নেওয়াটা জরুরি। हमें हर शहर में उन इलाकों के बारे में पता करना चाहिए जिनसे बचना है। আমাদের প্রত্যেক শহরের কোন এলাকাগুলো এড়িয়ে চলা উচিত সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া উচিত। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों के बारे में बताऊं? আপনি কি চান আমি আপনাকে গণপরিবহন বিকল্পগুলি সম্পর্কে বলি? स्थानीय गाइड बहुत मददगार हो सकते हैं। স্থানীয় গাইডরা খুব মূল্যবান সাহায্য করতে পারে। क्या आपके पास कोई विशेष सुरक्षा निर्देश हैं? আপনারা কি বিশেষ কোনো নিরাপত্তা নির্দেশিকা পেয়েছেন? बर्लिन की कला दीर्घाएं आकर्षक और आसानी से पहुंच योग्य हैं।
বার্লিনের আর্ট গ্যালারিগুলো আকর্ষণীয় এবং সহজেই যাওয়া যায়। आयरलैंड में एक रोमांच अद्भुत हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। আয়ারল্যান্ডে একটি ভ্রমণ চমৎকার হতে পারে, কিন্তু সতর্কতার প্রয়োজন। स्पेन संस्कृति और धूप का एक शानदार मिश्रण प्रदान करता है। স্পেন সংস্কৃতি এবং সূর্যের একটি দুর্দান্ত মিশ্রণ প্রস্তাব করে। हमें उन देशों पर विचार करना चाहिए जिनमें अपराध दर कम है। নিম্ন অপরাধ হার আছে এমন দেশগুলি বিবেচনা করা উচিত। स्कॉटिश हाइलैंड्स को खोजने में कितना साहसिक होगा। স্কটিশ হাইল্যান্ডস আবিষ্কার করা যে কি দারুণ এক অভিযান হবে। क्या लोच नेस वास्तव में एक राक्षस से ग्रस्त है। লোক নেস সত্যিই কোনো দৈত্য দ্বারা পরিপূর্ণ কি? क्या आपने आइलीन डोनन कैसल घूमने के बारे में सोचा है। আপনি কি এইলেইন ডোনান দুর্গটি ভিজিটার আসার কথা ভেবেছেন? एक प्रामाणिक यात्रा के लिए ग्लेन को अनिवार्य प्रतीत होता है। একটি খাঁটি ভ্রমণের জন্য গ্লেনকো অপরিহার্য বলে মনে হয়। हाइलैंड्स के जंगली दृश्य लुभावने हैं, है ना। হাইল্যান্ডসের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি শ্বাসরুদ্ধকর, তাই না? क्या मैं एयरगॉम्स तक हाइकिंग के लिए जा सकती हूँ। কার্নগন্স পর্যন্ত হাইকিং করা সম্ভব হবে কি? हम एक छोटे मछुआरे गांव में ठहरने के बारे में सोच सकते हैं। আমরা একটি ছোট জেলে গ্রামে থাকার কথা বিবেচনা করতে পারি। क्या विस्की डिस्टिलरी एक आवश्यक कदम नहीं है। হুইস্কির ডিস্টিলারিগুলো কি অপরিহার্য ধাপ নয়? आप स्काई आइलैंड का पता लगाने के लिए कौन सा मार्ग सुझाएंगी। স্কাই দ্বীপটি অন্বেষণ করার জন্য আপনি কোন পথটি সুপারিশ করবেন? सेल्टिक कथाएं इस जगह को एक रहस्यमय आयाम देती हैं। সেল্টিক কিংবদন্তি এই স্থানটিকে একটি রহস্যময় মাত্রা দেয়। रहने के लिए क्या एक पारंपरिक कुटीर आदर्श होगी। আবাসনের জন্য একটি ঐতিহ্যবাহী কটেজ আদর্শ হবে। स्कॉटिश संगीत तुरंत वातावरण में ले जाता है। স্কটিশ সঙ্গীত আপনাকে মুহূর্তের মধ্যে এক ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে যায়। गोल्फ के शौकीन रमणीय कोर्स की सराहना कर सकते हैं। গল্ফ ভালোবাসেন এমন লোকেদের মনোরম গল্ফ কোর্স পছন্দ হতে পারে। हाईलैंड से होकर गुजरने वाली ट्रेन यात्रा सुखद लगती है। একটি ট্রেনের মাধ্যমে হাইল্যান্ডস ভ্রমণ করা আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে। इस क्षेत्र के तटीय गांव पोस्टकार्ड जैसे दिखते हैं। এই অঞ্চলের উপকূলীয় গ্রামগুলি পোস্টকার্ডের মতো দেখতে। स्थानीय व्यंजनों जैसे हैगिस का स्वाद लेना दिलचस्प होगा। স্থানীয় খাবার চেখে দেখাটা আকর্ষণীয় হবে, যেমন হ্যাগিস। क्या आप अपनी गति से घूमने के लिए कार की व्यवस्था कर रही हैं। আপনি নিজের গতিতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য কি কার নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন? क्या स्कॉटिश त्योहार वहां आमतौर पर आयोजित किए जाते हैं। স্কটিশ উৎসবগুলো ওখানে কি সাধারণভাবে আয়োজন করা হয়? वहां कौन सी जल गतिविधियां की जा सकती हैं। সেখানে কি কি জলক্রীড়া করা যেতে পারে? क्या स्कॉटिश हाइलैंड्स में महल के निर्देशित दौरे उपलब्ध हैं। হাইল্যান্ডসে দুর্গগুলোর গাইডেড ট্যুর আছে কি? क्या स्थानीय वन्य जीवों जैसे हिरणों से मुठभेड़ होना आम है। এখানে স্থানীয় বন্যপ্রাণীর সাথে দেখা হওয়া, যেমন হরিণ, কি ঘন ঘন হয়? पर्यटकों की भीड़ से बचने के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा है। পর্যটকদের ভিড় এড়ানোর জন্য কোন মাসটি সেরা? ये सच है कि पेरिस शानदार है, लेकिन गर्मी में भीड़ थका देने वाली हो सकती है। এটা সত্যি প্যারিস খুব সুন্দর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ভিড় ক্লান্তিকর হতে পারে। फ्रांस के दक्षिणी शहर एक प्रामाणिक आकर्षण प्रदान करते हैं जो बहुत भिन्न है। ফ্রান্সের দক্ষিণ শহরেরা একটি ভিন্ন এবং খাঁটি আকর্ষণ প্রদান করে।
यदि कोई शांतिपूर्ण विकल्प की तलाश में है तो डॉर्डोग्न क्षेत्र पर विचार करना होगा। যদি আপনি একটি শান্তিপূর্ণ বিকল্পের সন্ধান করেন তবে ডর্ডন অঞ্চলটি বিবেচনা করতে হবে। ब्रिटनी की एक यात्रा केल्टिक विरासत और जंगली परिदृश्यों का खुलासा करेगी। একটি ব্রিটানি ভ্রমণ একটি আকর্ষণীয় কেল্টিক ঐতিহ্য এবং বন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য উন্মোচন করবে। लॉयर घाटी के महल पेरिस के संग्रहालयों की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाले हैं और उतने ही प्रभावशाली भी। লয়ার উপত্যকার দুর্গগুলি প্যারিসের জাদুঘরগুলির চেয়ে কম জনাকীর্ণ তবে সমানভাবে চিত্তাকর্ষক। क्यों न लावेंडर के खेतों और ऊंचे गांवों के साथ प्रोवेंस की खोज करें। ফ্রান্সের প্রোভেন্স কেন অন্বেষণ করবেন না, যেখানে ল্যাভেন্ডারের ক্ষেত্র এবং পাহাড়ের উপরে গ্রাম রয়েছে। अल्सेस का एक अनोखा माहौल है जो फ्रांसीसी और जर्मन प्रभावों का मिश्रण है। আলজাস রিজিয়নের একটি বিশেষ পরিবেশ আছে যেখানে ফরাসি ও জার্মান প্রভাবের মিশ্রণ দেখা যায়। एक ऐसा क्षेत्र जैसे कि कॉरेज एक असाधारण प्राकृतिक परिवेश और पूर्ण शांति प्रदान करता है। কর্রেজের মতো একটি অঞ্চল একটি ব্যতিক্রমী প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পরম শান্তি প্রদান করে। आविग्नन या कारकासोन जैसे मध्ययुगीन शहर एक दिलचस्प विचलन प्रस्तुत करते हैं। মধ্যযুগীয় শহরগুলি যেমন আভিগনন বা কার্কাসন একটি আকর্ষণীয় বিচ্যুতি তৈরি করে। ये निश्चित है कि पायरेनीज भव्य परिदृश्य और सुंदर हाइक प्रदान करते हैं। এটা নিশ্চিত যে পিরেনেস পর্বতমালা বিশাল দৃশ্য এবং সুন্দর হাইকিংয়ের সুযোগ দেয়। मुझे बुर्गुंडी फ्रांचे कॉम्टे क्षेत्र कम आंका गया लगता है अपने दाग शर्दा बारों और ऐतिहासिक शहरों के साथ। আমি মনে করি বুরগন্ডে ফ্রাঞ্চ কমটে অঞ্চলটা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এর দ্রাক্ষা ক্ষেত্র এবং ঐতিহাসিক শহরগুলো সহ। लोआर घाटी छिपे हुए खजानों से भरपूर है जो पेरिस के कोलाहल से दूर है। লোয়ার উপত্যকা লুকানো গুপ্তধনে ভরপুর পারিছর কোলাহল দূরৈত। यदि आप फ्रांस के एक और पहलू की खोज करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मंडी और उसकी तटरेखा पर विचार करना होगा। ফ্রান্সের অন্য একটি দিক আবিষ্কার করতে চাইলে নরম্যান্ডি এবং এর উপকূল বিবেচনা করতে হবে। हम बड़े शहरों से दूर रहकर सेंटर वेल डे लॉयर क्षेत्र के ग्रामीण आकर्षण का आनंद ले सकते हैं। আমরা বড় শহরগুলো থেকে দূরে সরে যেতে পারি এবং সেন্টে ভালদে লোয়ার অঞ্চলের গ্রামীণ সৌন্দর্যের উপভোগ করতে পারি। आर्काचॉन बेसिन पेरिस के आकर्षणों से एक दिलचस्प और अधिक आरामदायक विकल्प प्रदान करता है। আর্কাচলন প্রণালী প্যারিসের আকর্ষণীয় স্থানগুলির থেকে একটি আকর্ষণীয় এবং আরও নৈমিত্তিক বিকল্প প্রদান করে। जिस कोई शांति की तलाश में है मैं उसे लिमोसिन घूमने जाने का सुझाव देती हूँ। যে কেউ শান্তি খুঁজছেন আমি তাকে লিমোসিন ভ্রমণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। कुछ शहर जैसे लियों या बोर्डो पेरिस की भीड़भाड़ के बिना समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदान करते हैं। কিছু শহর যেমন লেলিয়েন বা বর্ডো প্যারিসের ভিড় ছাড়াই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদান করে। ये अफसोस की बात है कि बहुत से लोग फ्रांस के उत्तर के सौंदर्य जैसे लिले को नजरअंदाज करते हैं। ফ্রান্সের উত্তরে যেমন লিলি র মতো অনেক সৌন্দর্য অবহেলা করা হয়, এটা দুঃখজনক। मुझे लगता है कि यूरोप के कम ज्ञात क्षेत्रों का पता लगाना अधिक प्रामाणिक अनुभव के लिए महत्वपूर्ण है। আমি মনে করি ইউরোপের কম পরিচিত অঞ্চলগুলো আবিষ্কার করা একটি খাঁটি অভিজ্ঞতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। फ्रांसीसी आल्प्स में यात्रा करने पर क्यों न विचार करें जहां झीलें और पहाड़ हैं। ফরাসি আল্পসে ভ্রমণ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন না কেন, যার মধ্যে রয়েছে হ্রদ এবং পর্বত। ऑक्सीटीनी क्षेत्र में अविश्वसनीय सांस्कृतिक समृद्धि और एक सुखद जलवायु है। অক্সিটেনি অঞ্চলটির অসাধারণ সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং মনোরম জলবায়ু রয়েছে। कई यूरोपीय शहर पेरिस का एक शांत विकल्प प्रदान करते हैं जैसे फ्लोरेंस या सेविला।
প্যারিসের বিকল্প হিসেবে অনেক ইউরোপীয় শহর আরও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রদান করে, যেমন ফ্লোরেন্স অথবা সেভিল। क्या आप मुझे सबसे प्रामाणिक यूरोपीय क्रिसमस बाजारों के बारे में सलाह दे सकती हैं? আপনি কি আমাকে সবচেয়ে খাঁটি ইউরোপীয় ক্রিসমাস বাজারগুলো সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারবেন? आपके विचार से जर्मनी में अवश्य देखने योग्य क्रिसमस बाजार कौन-कौन से हैं? আপনার মতে জার্মানিতে কোন কোন ক্রিসমাস বাজারগুলো অত্যাবশ্যকীয়? क्या ऑस्ट्रियाई क्रिसमस बाजारों का कोई खास माहौल होता है? অস্ট্রিয়ান ক্রিসমাস মার্কেটগুলোর কি বিশেষ একটা আমেজ আছে? क्या मैं इन क्रिसमस बाजारों में मिलने वाली विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ? এই ক্রিসমাস বাজারগুলোতে কি কি স্থানীয় খাবার পাওয়া যায় সে বিষয়ে কিছু তথ্য পেতে পারি? क्या आप क्रिसमस बाजारों के बारे में कम प्रसिद्ध लेकिन आकर्षक जगहों की अनुशंसा कर सकती हैं? আপনি কি কম পরিচিত কিন্তু মনোরম ক্রিসমাস বাজারগুলির সুপারিশ করেন? क्या यूरोप के विभिन्न क्रिसमस बाजारों में घूमना आसान है? ইউরোপের বিভিন্ন ক্রিসমাস মার্কেটের মধ্যে ভ্রমণ করা কি সহজ? हाथ से बने उपहार खरीदने के लिए सबसे अच्छे बाजार कौन से हैं? হস্তনির্মিত উপহার কেনার জন্য সেরা বাজারগুলো কি কি? क्या क्रिसमस बाजार हैं जो बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं? শিশুদের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত কোনো ক্রিসমাস মার্কেট আছে কি? मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या क्रिसमस के दौरान कुछ बाजार विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं? আমি জানতে চাই কিছু বাজার কি বড়দিনের সময় বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কিনা। क्रिसमस के लिए सबसे सुंदर ढंग से सजाए जाने वाले यूरोपीय शहर कौन-कौन हैं? ক্রিসমাসের জন্য ইউরোপের কোন শহরগুলো সবচেয়ে সুন্দর করে সাজে? क्या फ्रांस के क्रिसमस बाजार वास्तव में घूमने लायक हैं? ফ্রান্সে ক্রিসমাস বাজারগুলি কি সত্যিই দেখার মতো? इन बाजारों के पास कौन से होटल या आवास सुझाए जाते हैं? এই বাজারগুলোর কাছেই কি কি হোটেল অথবা থাকার জায়গাগুলো ভালো বলে মনে হয়? क्या सभी क्रिसमस बाजार विकलांग लोगों के लिए उपयुक्त हैं? Να άρεσε όλες τις χριστουγεννιάτικες αγορές προσβάσιμες σε άτομα με κινητικά προβλήματα? क्या आप स्ट्रासबर्ग बाजार के बारे में अपनी राय दे सकती हैं? আপনি কি আমাকে স্ট্রসবার্গ বাজারের বিষয়ে আপনার মতামত জানাতে পারবেন? क्या क्रिसमस बाजार अक्सर भीड़-भाड़ वाले होते हैं? ক্রিসমাসের বাজারগুলো কি প্রায় ভিড় হয়ে থাকে? क्रिसमस बाजारों की यात्रा के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? এই ক্রিসমাস বাজারগুলোতে ঘুরতে গেলে কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে? क्या पारंपरिक बाजारों के विकल्प मौजूद हैं? ঐতিহ্যবাহী বাজারগুলোর বিকল্প আছে কি? क्या इन बाजारों में कीमतें आमतौर पर ऊंची होती हैं? এই বাজারগুলোতে দাম সাধারণত বেশি থাকে কি? क्या क्रिसमस बाजार केवल व्यावसायिक उत्पादों पर केंद्रित होते हैं? ক্রিসমাস বাজারগুলো কি শুধু বিক্রি হওয়া পণ্যের উপর ফোকাস করে? क्या आपको लगता है कि प्राग बाजार एक अच्छा विकल्प है? আপনি কি মনে করেন প্রাগের বাজার একটি ভাল বিকল্প? मैं यूरोप के क्रिसमस बाजारों के सामान्य माहौल के बारे में जानना चाहती थी। আমি ইউরোপের ক্রিসমাস বাজারগুলির সামগ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। मुझे वो कौन सा क्रिसमस बाजार पसंद करना चाहिए जो जादुई माहौल प्रदान करे? যদি ফ্যান্টাসি পরিবেশের জন্য ক্রিসমাস বাজার খুঁজে থাকি তাহলে কোন বাজারটি বেছে নেওয়া উচিত? यूरोप के लिए एक सस्ता उड़ान खोजना एक खजाने की खोज जैसा है, नहीं है? ইউরোপের জন্য একটা সস্তা ফ্লাইট খুঁজে বের করা গুপ্তধন শিকারের মতো, তাই না? बुकिंग करने से पहले कई वेबसाइटों पर कीमतों की तुलना करना जरूरी है। বুকিং করার আগে অবশ্যই বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দামগুলো তুলনা করতে হবে। ये एयरलाइंस अक्सर आकर्षक प्रमोशन पेश करती हैं अगर आप अपनी तारीखों में लचीले हैं।
এই এয়ারলাইন্সগুলো প্রায়শই আকর্ষণীয় প্রমোশন অফার করে যদি আপনি আপনার তারিখের ক্ষেত্রে নমনীয় হন। हल्की यात्रा आपको चेक किए गए सामान पर लगने वाले शुल्क से बचा सकती है, इस बारे में सोचें। হালকা ভ্রমণ বাগেশে কার খরচ এড়াতে পারে, এটা মনে রাখুন। सप्ताह में यात्रा करना सप्ताहांत की तुलना में आमतौर पर सस्ता होता है। সপ্তাহের মধ্যে ভ্রমণ সাধারণত সপ্তাহান্তের চেয়ে সস্তা। कुछ छोटे हवाई अड्डे कम लागत वाली एयरलाइनों द्वारा सेवा प्रदान किए जाते हैं और अच्छे सौदे पेश कर सकते हैं। কিছু ছোট বিমানবন্দরগুলি কম খরচের এয়ারলাইন্স দ্বারা আবলু রস্য ই কার ত হয় এবং ভালো ডিল দিতে পারে। बुरी हैरानी से बचने के लिए बिक्री की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। খারাপ চমক এড়াতে অনুগ্রহ করে ব্যবহারের শর্তাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ুন। एयरलाइनों के न्यूज़लेटर्स की सदस्यता लेने की सलाह दी जाती है ताकि विशेष ऑफर के बारे में सूचित किया जा सके। এয়ারলাইন্সের নিউজলেটারে সাবস্ক্রাইব করা বিশেষ অফার সম্পর্কে জানতে পরামর্শ দেওয়া হয়। चालाकी ये है कि बहुत जल्दी या आखिरी मिनट में बुकिंग करें, अक्सर कीमतें बदलती रहती हैं। কৌশল হল খুব আগে থেকে বুক করা অথবা একদম শেষ মুহূর্তে, প্রায়শই দাম ওঠানামা করে। अगर आप किसी कम लागत वाली एयरलाइन से यात्रा कर रहे हैं तो विमान में भोजन के लिए थोड़ा बजट अलग रखें। যদি আপনি কোনো স্বল্পমূল্যের এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করেন তাহলে ফ্লাইটে খাবার খাওয়ার জন্য একটু বাজেট রাখুন। यूरोपीय शहरों के बीच बस से यात्रा करने की संभावना को न भूलें, कभी-कभी ये अधिक किफायती होता है। ইউরোপীয় শহরগুলোর মধ্যে বাসে ভ্রমণের সম্ভাবনা অবহেলা করবেন না, মাঝে মাঝে এটা বেশি সাশ্রয়ী হয়। आवास पर पैसे बचाने के लिए हॉस्टल या अपार्टमेंट किराए पर लेने पर विचार करें। আবাসনের খরচ বাঁচাতে হোস্টেল অথবা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেওয়ার কথা বিবেচনা করুন। कुछ बैंक कार्ड आपको यात्रा बीमा प्रदान करते हैं, कृपया देखें कि आपको क्या ऑफर किया गया है। কিছু ব্যাংক কার্ড ভ্রমণ বীমা সহ অফার করে, আপনাকে যা দেওয়া হচ্ছে তা যাচাই করুন। ऐसा लगता है कि हल्का यात्रा करना ज्यादा सुविधाजनक है ना? মনে হচ্ছে হালকাভাবে ভ্রমণ করা বেশি সুবিধাজনক, তাই না? कम पर्यटकों वाले स्थान अधिक किफायती दाम पेश कर सकते हैं। কম পর্যটনপূর্ণ গন্তব্যগুলো আরও সাশ্রয়ী মূল্যে অফার করতে পারে। लंबी यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन पर छूट कार्ड में निवेश करने के बारे में सोचें। দীর্ঘ যাত্রার জন্য গণপরিবহনে ছাড়ের কার্ডে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন। अगर आप ध्यान दें तो अविश्वसनीय रूप से सस्ती उड़ानें मिल सकती हैं। যদি তুমি মনোযোগী হও তাহলে তুমি অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা ফ্লাইট খুঁজে পেতে পারো। इन साइटों पर सर्वोत्तम ऑफर खोजने के लिए धैर्य रखना और दृढ़ रहना आवश्यक है। এই সাইটগুলোতে সেরা অফার খুঁজে পাওয়ার জন্য ধৈর্যশীল এবং অধ্যবসায়ী হওয়া দরকার। यात्रा करते समय मैं हमेशा आवास की कीमत से उसकी गुणवत्ता को प्राथमिकता देती हूँ। ভ্রমণ করার সময় আমি সবসময় থাকার জায়গার দামের চেয়ে গুণমানকে বেশি গুরুত্ব দেই। ये हमारी यात्रा को पहले से व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। আমাদের যাত্রা আগে থেকে সংগঠিত করা গুরুত্বপূর্ণ। हालांकि ये कम सुविधाजनक है, रात में यात्रा करने से आवास की लागत कम हो सकती है। যদিও এটি কম সুবিধাজনক, রাতে ভ্রমণ করলে আবাসনের খরচ কম হতে পারে। यूरोप को सीमित बजट में खोजने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। ইউরোপ অল্প বাজেটে ঘোরার জন্য অনেক বিকল্প আছে। क्या अकेले सर्बिया में यात्रा करना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है? সার্বিয়াতে একা ভ্রমণ করা সাধারণত নিরাপদ হিসাবে বিবেচিত হয় কি? सर्बिया में अकेले यात्रा करने से पहले अच्छी तरह से जानकारी लेना समझदारी भरा लगता है। সার্বিয়াতে একা ভ্রমণের আগে
ভালোভাবে তথ্য সংগ্রহ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়। ये कहा जाता है कि अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए कुछ क्षेत्र अधिक सुरक्षित हैं। বলা হয় যে কিছু অঞ্চল একজন মহিলা একা ভ্রমণের জন্য বেশি নিরাপদ। दूतावास सर्बिया के लिए विशिष्ट सुरक्षा सलाह प्रदान कर सकते हैं। দূতাবাসগুলি সার্বিয়া সম্পর্কিত নির্দিষ্ট নিরাপত্তা পরামর্শ দিতে পারে। क्या स्थानीय वाहक एकल यात्रा के लिए भरोसेमंद हैं? স্থানীয় পরিবহনকারীরা একক ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য কিনা? क्या जरूरत पड़ने पर हम ग्रामीणों की मदद पर भरोसा कर सकते हैं? যদি প্রয়োজন হয় তবে কি আমরা স্থানীয়দের সাহায্য পেতে পারি? एक अकेली यात्री के लिए सुरक्षा के मामले में बेलग्रेड की क्या प्रतिष्ठा है? বেওগ্রাডে একজন মহিলা পর্যটকের জন্য নিরাপত্তার খ্যাতি কেমন? रात में कुछ कम रोशनी वाले इलाकों से बचना चाहिए। রাতে কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। क्या उसे अपनी यात्रा योजना के बारे में किसी को सूचित नहीं करना चाहिए? কারো কাছে কি তার ভ্রমণপথ জানানোর দরকার নেই? क्या युवा छात्रावास अकेली महिलाओं के लिए सुरक्षित है? তরুণীদের জন্য যুব হোস্টেলগুলো কি নিরাপদ? क्या कुछ सर्बियाई वाक्यांश सीखना उपयोगी होगा? কয়েকটা সার্বিয়ান বাক্য শেখা কি কাজে লাগবে? क्या तुम जातीय तनावों की सुरक्षा पर प्रभाव की बात कर रही हो? আপনি কি জাতিগত উত্তেজনার নিরাপত্তার উপর প্রভাব নিয়ে কথা বলছেন? क्या सर्बियाई शहरों में चोरी का खतरा ज्यादा है? সার্বিয়ান শহরগুলোতে চুরির ঝুঁকি কি বেশি? क्या अकेले महिलाओं को अक्सर परेशान किया जाता है? একাকী নারীদের কি প্রায়শই হয়রানি করা হয়? ये अपने निजी मामलों पर निगरानी रखना जरूरी है। নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের দিকে নজর রাখাটা জরুরি। क्या हम आसानी से सुरक्षा वाला आवास पा सकते हैं? একটি নিরাপদ বাসস্থান সহজে পাওয়া যায় কি? क्या सर्ब आमतौर पर पर्यटकों के प्रति स्वागत करने वाले होते हैं? সার্বিয়ানরা সাধারণত পর্যটকদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হয়। क्या सामान्य तौर पर अपराध दर कम है? সাধারণত কি অপরাধের হার কম? क्या स्थानीय अधिकारी मौजूद हैं और प्रतिक्रियाशील हैं? স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কি উপস্থিত এবং সাড়া দিচ্ছে? शायद बड़े शहरों से बाहर अकेले यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। বড় শহরগুলোর বাইরে একা ভ্রমণ করা হয়তো ঝুঁকিপূর্ণ। कुछ लोग कुछ इलाकों में रात में अकेले घूमने की सलाह नहीं देते हैं। কিছু লোক রাতে কিছু এলাকায় একা হাঁটতে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়। क्या अन्य महिला यात्रियों की समीक्षाएं विश्वसनीय हैं? অন্যান্য মহিলা পর্যটকদের রিভিউগুলো কি নির্ভরযোগ্য? ईवियन के थर्मल बाथ लेक लेमान का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ইভিয়ানের স্পা লেক লেমানের এক মনোরম দৃশ্য প্রদান করে। जर्मनी में गर्म पत्थरों से मसाज पाने की क्या खुशी है। জার্মানিতে গরম পাথরের ম্যাসাজ নিতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার কি আনন্দ। बॉडेन बॉडेन का विचार करें एक सच्चे अभिजात्य स्पा अनुभव के लिए। বাডেন বাডেনকে একটি সত্যিকারের অভিজাত স্পা অভিজ্ঞতার জন্য বিবেচনা করুন। विची के गर्म झरने रोमन काल से अपनी चिकित्सीय गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ভিচির উষ্ণ প্রস্রবণগুলো প্রাচীন রোমান যুগ থেকে তাদের নিরাময় ক্ষমতার জন্য সুপরিচিত। ये कर्लोवी वैली में अपनी यात्रा पहले से ही योजना बनाना वांछनीय है, खासकर उच्च सीजन के दौरान। কর্লোভি ভেরিতে আপনার থাকার পরিকল্পনা আগে থেকে করা উচিত, বিশেষ করে পিক সিজনে। बुडापेस्ट में नियो बारोक वास्तुकला के शानदार स्नानघर है। ये एक अद्भुत दृश्य है। বুদাপেস্টে চমৎকার নব্য বারোক স্থাপত্যের কিছু দারুণ স্নানাগার আছে, যা সত্যিই এক দেখার মতো জিনিস।
ला रोश पोसे में थर्मल उपचार त्वचा की समस्याओं के लिए विशेष रूप से प्रभावी हैं। লা রোশ পোসে রো থার্মাল চিকিৎসাগুলি ত্বকের সমস্যার জন্য বিশেষভাবে কার্যকর। सौरमाटम थर्मल बाथ में बिताया एक दिन समय की यात्रा है, वास्तव में मनमोहक। সৌরমাটামের থার্মাল বাথে কাটানো একটি দিন সত্যিই এক মুগ্ধকর সময় ভ্রমণ। स्पा बेल्जियम में प्राकृतिक रूप से कार्बोनेटेड और खनिज समृद्ध खनिज जल के झरने मिलते हैं। বেলজিয়ামের স্পাতে প্রাকৃতিকভাবে গ্যাসযুক্ত ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ কিছু খনিজ জলের উৎস পাওয়া যায়। दिवोन लेस बैंड्स का शांत वातावरण एक आरामदायक विराम के लिए आदर्श है। দিভন লেস বোর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ একটি আরামদায়ক বিরতির জন্য আদর্শ। रोयान के थर्मल मिट्टी के लाभ विशेष रूप से जोड़ों के दर्द के लिए सराहे जाते हैं। রোয়ানের থার্মাল কাদাগুলির উপকারিতা বিশেষভাবে অস্থিসন্ধির ব্যথার জন্য সমাদৃত। मॉन्टेकार्टिनी टर्मे में थर्मल पानी अपने मूत्रवर्धक और विषहरण गुणों के लिए प्रसिद्ध है। মন্টেকাটিনি টেমিতে থার্মাল জল তার মূত্রবর্ধক এবং ডিটক্সিফাইং গুণের জন্য বিখ্যাত। ऑस्ट्रिया में बैड गास्टीन प्रकृति और कल्याण का एक अनोखा मिश्रण प्रदान करता है। অস্ট্রিয়াতে ব্যাড গ্যাস্টিন প্রকৃতি এবং সুস্থতার একটি অনন্য মিশ্রণ প্রদান করে। आबानो टर्मे में आयुर्वेदिक देखभाल के साथ गहरी शांति महसूस की जा सकती है। ইতালির আবানো টার্মেতে আয়ুর্বেদিক থেরাপির মাধ্যমে গভীর শান্তি অনুভব করা যেতে পারে। निश्चित रूप से बागनी डी लुक्का का रोमांटिक माहौल एक अनूठी जगह है। নিশ্চয়ই বাগনি ডি লুকার ও রোম্যান্টিক পরিবেশ একটি অনন্য স্থান। हंगरी में सार्वर में पारंपरिक उपचारों को आजमाना दिलचस्प होगा। হাঙ্গেরির সার্ভারে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাগুলো চেষ্টা করাটা আগ্রহজনক হবে। कल्पना कीजिए कि आप फ्रांस में रिगिन के भव्य बगीचों में घूम रहे हैं। ফ্রান্সের রেজিনে কার্র জমকালো বাগানগুলোতে ঘুরে বেড়ানোর কথা কল্পনা করুন। मारियान्स के लाजने के मिनरल वाटर संपूर्ण पुनर्जनन में मदद करते हैं। মারিয়ান্সকে লাজেনের খনিজ জল সামগ্রিক পুনর্জন্মতে সাহায্য করে। स्विट्जरलैंड में वेलनेस और स्पा ऑफर का पता क्यों न लगाएं? সুইজারল্যান্ডে ওয়েলনেস এবং স্পা অফারগুলি কেন অন্বেষণ করবেন না? क्रिसमस के लिए स्पा में रहने का ऑफर देना हमेशा एक अच्छा विचार है। এটা ক্রিসমাসের জন্য স্পা সেন্টারে থাকার ব্যবস্থা দেওয়াটা সবসময় একটা ভালো আইডিয়া। पूरी तरह से तरोताजा होने के लिए चेक गणराज्य में थर्मल स्पा इलाज से बेहतर कुछ नहीं है। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রিচার্জ করার জন্য চেক প্রজাতন্ত্রে একটি স্পা ট্রিটমেন্টের চেয়ে ভাল কিছু নেই। कुछ अनुभव एक मीठे सपने की तरह होते हैं, जैसे कि हम सटुरानिया के थर्मल स्पा में जीते हैं। কিছু অভিজ্ঞতা একটি মিষ্টি স্বপ্নের মতো, যেমন সাথরিনিয়ার স্পাতে কাটানো মুহূর্তগুলো। आप किस तरह का सप्ताहांत खोज रही हैं, लंदन के कोलाहल से दूर? আপনি লন্ডনের কোলাহল থেকে দূরে কেমন সপ্তাহান্ত খুঁজছেন? क्या आप मध्ययुगीन सुंदर शहरों की खोज करना चाहेंगी या प्रकृति में एक रोमांच पसंद करेंगी? আপনি কি মধ্যযুগীয় মনোরম শহরগুলি ঘুরে দেখতে চাইবেন, নাকি প্রকৃতির মাঝে একটু ছুটি কাটালেই বেশি পছন্দ করবেন? हम ब्रुग्स में रहने के बारे में सोच सकते हैं। ये बहुत सुंदर है और आसानी से पहुंचा जा सकता है। আমরা ব্রুজে থাকার কথা ভাবতে পারি, এটা সুন্দর এবং সহজে যাওয়া যায়। पेरिस हमेशा एक अच्छा विचार है, यहाँ तक कि एक त्वरित सप्ताहांत के लिए भी। প্যারিস সবসময় একটি ভালো ধারণা, এমনকি একটি সংক্ষিপ্ত উইকেন্ডের জন্য। एम्स्टर्डम एक अलग आकर्षण प्रदान करता है, अपनी नहरों और संग्रहालयों के साथ। আমস্টারডাম একটি ভিন্ন আকর্ষণ প্রদান করে, এর খাল এবং জাদুঘর সহ। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं तो इंग्लैंड में भी कुछ सुंदर तटीय गांव हैं।
ইংল্যান্ডেও বেশ কিছু সুন্দর উপকূলীয় গ্রাম আছে যদি আপনি খুব দূরে যেতে না চান। सांस्कृतिक सप्ताहांत के लिए बेल्जियम में एंटवर्प के बारे में सोचें, जो बड़े केंद्रों से ज्यादा किफायती है। একটি সাংস্কৃতিক উইকেন্ডের জন্য বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্পের কথা ভাবুন, এটি বড় শহরগুলোর চেয়ে বেশি সাশ্রয়ী। अगर आप आराम करना चाहें तो फ्रांसीसी देहात में ठहरना आदर्श होगा। যদি কেউ বিশ্রাম নিতে চায় তাহলে ফরাসি গ্রামাঞ্চলে একটি ছুটি কাটানো আদর্শ হবে। बेल्जियन ऑर्डिनेंस पैदल यात्रा और विश्राम के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। বেলজিয়ান আর্ডেনেস হাঁটা এবং বিশ্রামের সুন্দর সুযোগ প্রদান করে। क्या आप स्ट्रासबर्ग की एक यात्रा में दिलचस्पी लेंगी, अपनी छोटी फ्रांस के साथ? আপনি কি স্ট্রসবুরের লা পয়ে কার ত শক ফ্রান্স ঘুরে দেখতে আগ্রহী হবেন? आप कोलोन की यात्रा और उसके कैथेड्रल को खोजने के बारे में क्या सोचते हैं? আপনি কলোনে একটি যাত্রা সম্পর্কে কি ভাবেন, এর ক্যাথেড্রাল আবিষ্কার করার জন্য? वेनिस में एक रोमांटिक सप्ताहांत निश्चित रूप से अद्भुत होगा, लेकिन महंगा भी। ভেনিসে একটি রোম্যান্টিক সপ্তাহান্ত একেবারে চমৎকার হবে, তবে এটিআরও ব্যয়বহুল। तेज और आसान यात्रा के लिए डबलिन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। দ্রুত এবং সহজ ভ্রমণের জন্য ডাবলিন একটি আকর্ষণীয় বিকল্প হতে পারে। ये बजट को अनुकूलित करने के लिए उड़ानों और ट्रेनों के ऑफर देखना उचित होगा। বাজেট অপটিমাইজ করার জন্য ফ্লাইট এবং ট্রেনের অফারগুলো দেখে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। बर्लिन में सप्ताहांत हमेशा ऊर्जा और खोजों से भरे रहते हैं। বার্লিনে সপ্তাহান্তগুলি সর্বদা শক্তি ও আবিষ্কারে পরিপূর্ণ থাকে। शायद लॉयर घाटी के महलों की खोज, क्या आप इसमें दिलचस्पी लेंगी? সম্ভবত লয়ার উপত্যকার দুর্গগুলি ঘুরে আসা, আপনি কি এতে আগ্রহী? अगर आपको वाइन पसंद है तो बोडो क्षेत्र की यात्रा सुखद हो सकती है। যদি আপনি ওয়াইন ভালোবাসেন তাহলে বোর্দো অঞ্চলের একটি ভ্রমণ আনন্দদায়ক হতে পারে। बाल्टिक देश जैसे रीगा या टैलिन अपनी सुंदरता और इतिहास से आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। বেল্টিক দেশগুলো যেমন রিগা অথবা তাল্লিন তাদের সৌন্দর্য ও ইতিহাস দিয়ে আপনাকে অবাক করে দিতে পারে। लिस्बन में ठहरने के बारे में क्यों ना सोचें, जिसका माहौल गर्मजोशी भरा है और दृश्य शानदार हैं। লিসবন একটি থাকার বিষয়ে বিবেচনা করে কিমনা করা ইয়ার স্নাহা ভাড়া বাতাবরণ ও ঘনতিথি সুহাচালা। क्या आप आवास के प्रकार जैसे होटल, गेस्ट हाउस या होमस्टे को लेकर कोई प्राथमिकता रखती हैं? আবাসনের ধরন নিয়ে কোনো পছন্দ আছে কি? হোটেল, গেস্ট হাউস, বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট? हम गतिशीलता के विकल्पों का अध्ययन कर सकते हैं, उदाहरण के लिए यूरोस्टार ट्रेन। আমরা যেতে পারি, উদাহরণস্বরূপ ইউরোস্টার ট্রেন। सीमित बजट होने पर हम यूरोप के कम भीड़भाड़ वाले स्थानों की तलाश कर रहे हैं। যদি বাজেট সীমিত থাকে তাহলে ইউরোপের কম জনবহুল গন্তব্যগুলো খুঁজছি। क्या कुछ फ्रांसीसी शब्द जानना वाकई में फ्रांस में मेरे अनुभव को बेहतर बनाएगा? ফ্রান্সে আমার অভিজ্ঞতা কি সত্যিই কিছুটা ফ্রেঞ্চ শব্দ জানলে উন্নত হবে? कुछ मुलाकातें ज्यादा सच्ची लगती हैं जब हम स्थानीय भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? কিছু কিছু পরিচিতি আরও খাঁটি মনে হয় যখন আপনি স্থানীয় ভাষা বলার চেষ্টা করেন, তাই না? अक्सर कहा जाता है कि लोग प्रयास की सराहना करते हैं, भले ही फ्रेंच हिचकिचा रहा हो। বলা হয় যে স্থানীয় লোকেরা চেষ্টা পছন্দ করে, এমনকি ফরাসি যদি ইতস্তত বোধ করে। क्या भाषा का उपयोग करके किसी संस्कृति के कम स्पष्ट पहलुओं की खोज करना संभव होगा? ভাষা ব্যবহার করে কোনো সংস্কৃতির কম সুস্পষ্ট দিকগুলি আবিষ্কার করা কি সম্ভব? क्या एक साधारण नमस्ते और धन्यवाद भी दरवाजे खोल सकते हैं? একটি সাধারণ নমস্কার ও ধন্যবাদ উচ্চারণ করাও কি দরজা খুলতে পারে?
क्या आपको लगता है कि भाषा न बोलने से सांस्कृतिक विसर्जन सीमित हो जाता है? আপনি কি মনে করেন যে ভাষা বলতে না পারা সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যাওয়াকে সীমিত করে? ये जाने से पहले कुछ विशिष्ट अभिव्यक्तियां सीखना दिलचस्प होगा। যাওয়াটার আগে কিছু সাধারণ অভিব্যক্তি শিখলে ভালো হয়। क्या आप फ्रेंच में क्रोइसन ऑर्डर करने की कोशिश करते हुए मुस्कानों की कल्पना कर सकती हैं? আপনি কি ফরাসি ভাষায় ক্রোসো অর্ডার করার চেষ্টা করার সময় হাসিগুলো কল্পনা করতে পারেন? क्या हम जिन यूरोपीय देशों की यात्रा कर रहे हैं उनमें न्यूनतम शिष्टाचार को सम्मान का प्रतीक माना जाता है? ইউরোপের যে দেশগুলো আমরা পরিদর্শন করছি সেখানে ন্যূনতম শিষ্টাচারকে কি সম্মানের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়? ऐसा लगता है कि कुछ पर्यटक गाइड कम से कम अभिवादन और संख्याएं सीखने की सलाह देते हैं। মনে হচ্ছে কিছু ট্যুর গাইড অন্তত অভিবাদন এবং সংখ্যাগুলি শেখার সুপারিশ করেন। क्या कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों में महारत हासिल करके कुछ गलतफहमियों से बचा नहीं जा सकता है? কয়েকটি মূল বাক্য আয়ত্ত করে কি কিছু ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যেত না? क्या एक मामूली प्रयास को भी विचार का प्रतीक माना जा सकता है? এমনকি একটি সামান্য প্রচেষ্টা কি বিবেচনার চিহ্ন হিসেবে গণ্য হতে পারে? ऐसा लगता है कि इससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत आसान हो जाती है। মনে হচ্ছে এটা দোকানদার এবং স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করে দেয়। मेरे जैसे यात्री के लिए क्या भाषाई अवरोध को तोड़ना एक लाभ होगा? আমার মতো একজন পর্যটকের জন্য ভাষার বাধা ভেঙে ফেলা কি একটি সুবিধা হবে? किसी देश के अनुसार अपने भाषण को अनुकूलित करने का महत्व सर्वोपरि सिद्ध होता है। প্রত্যেক দেশের সাথে নিজের বক্তব্য মানিয়ে নেওয়ার গুরুত্ব কি অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে? क्या भाषा सीखना सांस्कृतिक बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है? ভাষা শিক্ষা কি সংস্কৃতিগত সূক্ষ্মতাগুলি আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে? कुछ लोग इसे यात्रा को अधिक सार्थक बनाने वाला पाते हैं, है ना? কিছু মানুষ মনে করে এটা ভ্রমণকে আরও সমৃদ্ধ করে, তাই না? कभी कभी रास्ता पूछने में सक्षम होना अच्छा लगता है, अनुवादकार की आवश्यकता के बिना। কখনো কখনো অনুবাদকের প্রয়োজন না করে নিজের রাস্তা খুঁজে পাওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করাটা বেশ আনন্দদায়ক হয়। नए लोगों से मिलने के लिए क्या भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम है? নতুন পরিচিতি তৈরি করার জন্য ভাষা কি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম? क्या अंग्रेज बोलकर सिर्फ पर्यटक होने की रूढ़िवादी छवि से बचना मुमकिन है? ইংরেজি শুধু বলে কার একজন পর্যটকের স্টেরিওটাইপ থেকে বাঁচা সম্ভব কি? अधिक विसर्जन के लिए क्या प्रस्थान करने से पहले कुछ सरल वाक्यांश सीखना बुद्धिमानी होगी? আরও ভালোভাবে নিমজ্জ হওয়ার জন্য যাত্রা করার আগে কিছু সাধারণ বাক্যাংশ শেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? बातचीत के दौरान अधिक सहज महसूस करना निश्चित रूप से एक लाभ होगा। আলোচনায় আরও স্বচ্ছন্দ বোধ করা অবশ্যই একটি সুবিধা হবে। स्विट्जरलैंड में आपकी पसंदीदा पैदल यात्रा कौन सी है? সুইজারল্যান্ডে আপনার পছন্দের হাইকিং কোনটি? हम लेमन झील क्षेत्र की पगड़ियों का पता लगा सकते हैं। আমরা লেমান হ্রদের অঞ্চলের পথগুলো অন্বেষণ করতে পারি। मुझे लगता है कि पदयात्रा के लिए स्विस आल्प्स अद्भुत है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? সুইস আল্পস একটি পদযাত্রার জন্য দারুণ, আপনি কি মনে করেন না? क्या कोई ग्राउबुंडेन में शुरुआती अनुकूल हाइकिंग मार्ग जानता है? কেউ গ্রাউবুন্ডেনে গ্রিজেন্স নতুনদের জন্য উপযুক্ত কোনো হাইকিং রুট জানেন কি? ऐसा लगता है कि 5 झीलों का रास्ता स्वर्ग जैसा सुंदर है। দৃশ্যমানভাবে 5 হ্রদের পথটি মনোরম। मुझे पैदल चलकर स्विट्जरलैंड की खोज करना बहुत पसंद आएगा। সুইজারল্যান্ড পায়ে হেঁটে আবিষ্কার করতে পারলে আমি খুব খুশি হব। हम खड़ी पगड़ियों का सामना करने के लिए एक अच्छा जोड़ी जूते लाना न भूलें।
আমরা ভালো একজোড়া জুতো নিতে ভুলব না, সেগুলো উঁচু নিচু পথে হাঁটার জন্য। ल्यूसर्न झील के ऊपर पहाड़ों पर चढ़ने पर दृश्य शानदार होना चाहिए। লুসার্ন লেকের দিকে তাকিয়ে পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠার সময় দৃশ্যটি অবশ্যই শ্বাসরুদ্ধকর হবে। क्या आप लोकप्रिय पगडंडियों पर भीड़ से बचने के लिए कोई सलाह देंगी? জনবহুল পথে ভিড় এড়াতে আপনার কাছে কি কোনো পরামর্শ আছে? एक स्थानीय गाइड के साथ पहाड़ों में घूमना अच्छा रहेगा। একজন স্থানীয় গাইডের সাথে পাহাড়ে হাইকিং করাটা বেশ আরামদায়ক হবে। एक अच्छा नक्शा आवश्यक है ताकि आप जंगल में रास्ता न भटकें। একটি ভালো ম্যাপ, মানচিত্র, প্রকৃতির মাঝে পথ হারিয়ে যাওয়া এড়ানোর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। मैं अपनी अगली छुट्टियों में स्विस ग्लाशियरों को देखने का सपना देखती हूँ। আমি আমার আগামী ছুটিতে সুইস হিমবাহগুলি দেখার স্বপ্ন দেখি। स्विट्जरलैंड की प्रकृति में पूरी तरह डूबने के लिए कई दिनों की पैदल यात्रा से बेहतर कुछ नहीं है। সুইজারল্যান্ডের প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জনের জন্য কয়েকদিনের হাইকিংয়ের মতো আর কিছুই নেই। रोन घाटी के दृश्य शायद सांस लेने वाले हैं। রোন উপত্যকার দৃশ্য সম্ভবত শ্বাসরুদ্ধকর। क्या आप मुझे मनोरम दृश्यों के साथ हाइकिंग मार्ग सुझा सकती हैं? আপনি কি আমাকে একটি মনোরম দৃশ্যের হাঁটা পথের ভ্রমণপথের সুপারিশ করতে পারেন? पहाड़ों में जलवायु परिवर्तन के लिए उचित उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी। পর্বতের জলবায়ুর পরিবর্তনে সামঞ্জস্য রাখতে উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা দরকার। जर्मट के आसपास का क्षेत्र हाइकिंग प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा लगता है। জার্মাটের কাছাকাছি এলাকাগুলি যেন হাইকিংয়ের জন্য এক স্বর্গরাজ্য। हम स्थानीय वन्यजीवों और वनस्पति पर उदाहरण के लिए एक विषयगत लंबी पैदल यात्रा करने पर विचार कर सकते हैं। আমরা স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের উপর ভিত্তি করে একটি থিমযুক্ত হাইকিং ভ্রমণের কথা বিবেচনা করতে পারি। अल्पाइन झीलों के किनारे बने रास्तों का पता लगाना दिलचस्प होगा। আলপাইন হ্রদের পাশে যে পথগুলি গেছে সেগুলি অন্বেষণ করা আকর্ষণীয় হবে। स्विट्जरलैंड में हाइकिंग करने का सबसे अच्छा समय कब है? সুইজারল্যান্ডে হাইকিং করার সেরা সময়টা কি? ऐसा लगता है कि ज्यूरा क्षेत्र के रास्ते बेहतरीन नज़ारे पेश करते हैं। শোনা যাচ্ছে জুরা অঞ্চলের পথগুলো এক অসাধারণ দৃশ্যপট অফ করে। अपने ट्रेकिंग के दौरान अच्छे हाइड्रेशन के महत्व को नज़रअंदाज न करें। আমাদের হাইকিং করার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা কতটা জরুরি তা আমরা অবহেলা করতে পারি না। परिवारों के लिए सबसे अच्छी क्रोएशियाई बीच कौन सी है? কোন ক্রোয়েশিয়ান সমুদ্র সৈকতটি পরিবারগুলির জন্য সবচেয়ে বেশি সুপারিশ করা হয়? जरूर, मोंटेनेग्रो तट अद्भुत दृश्य प्रदान करता है ना? নিশ্চয়ই মন্টেনিগ্রোর উপকূল ইনক্রেবলস কিছু দৃশ্য অফরেস, তাই না? क्या आप इस गर्मी में क्रोएशियाई द्वीपों की यात्रा करने पर विचार कर रही हैं? আপনি কি গ্রীষ্মকালে ক্রোয়েশিয়ার দ্বীপগুলি পরিদর্শনে আসার কথা ভাবছেন? एड्रियाटिक सागर मई में काफी ठंडा होता है, हालांकि ये ताज़ा हो सकता है। মে মাসের অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্র বেশ ঠান্ডা, যদিও এটি সতেজ হতে পারে। ये मोंटेनेग्रो में एकांत चट्टानें शांति के लिए एकदम सही लगती हैं। এই মন্টেনেগ্রোর নির্জন উপসাগরগুলো শান্তির জন্য দারুণ উপযুক্ত বলে মনে হয়। क्या आपने कभी बो के पास लाटनी रट के बारे में सुना है? আপনি কি কখনো বোল শহরের কাছে অবস্থিত জলাটুনি র্যাট সম্পর্কে শুনেছেন? ये कहा जाता है कि बुडवा एक बहुत ही जीवंत समुद्री शहर है। বলা হয় বুদ্দা একটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত সমুদ্র সৈকত শহর। एड्रियाटिक तट पर मूल वास्तुकला वाले होटल परिसर हैं। শর ড্রিয়াটিক উপকূলের স্থাপত্যশৈলী সম্পন্ন কিছু হোটেল কমপ্লেক্স রয়েছে।
क्या कुछ क्रोएशियाई समुद्र तटों की गुलाबी रेत अद्भुत है? কিছু ক্রোয়েশিয়ান সমুদ্র সৈকতের রোজা এবং গোলাপি বালি চমৎকার। क्या इस साल नाव किराए की दरें उचित हैं? এবছর নৌকার ভাড়াগুলো কি যুক্তিসঙ্গত? कोटर की यात्रा एक शानदार विचार लगता है। কোটরে একটি ভ্রমণ দারুণ একটা ধারণা মনে হচ্ছে। आप क्या सोचती हैं? আপনি এটা সম্পর্কে কি মনে করেন? क्या एलाफाइट द्वीपों में कयाक यात्रा संभव है? অ্যালাফাইটি দ্বীপপুঞ্জে কায়াকিং করার সুযোগ আছে কি? बारीक रेत की खाड़ियां आराम करने के लिए एक आदर्श माहौल प्रदान करती हैं। সূক্ষ্ম বালির খাড়িগুলো বিশ্রামের জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ প্রদান করে। ये तय करना मुश्किल लगता है कि इन सभी खूबसूरत समुद्र तटों में से किसे चुना जाए। এত সুন্দর সমুদ্র সৈকতের মধ্যে থেকে একটা বেছে নেওয়া কঠিন মনে হচ্ছে। आपके अनुसार भीड़ से बचने का सबसे अच्छा समय कब है? আপনার মতে ভিড় এড়ানোর জন্য সেরা সময়টা কখন? क्या क्रोएशिया और मोंटेनेग्रो को एक ही यात्रा में जोड़ना दिलचस्प होगा? ক্রোয়েশিয়া এবং মন্টিনিগ্রোকে একই ভ্রমণে একত্রিত করাটা কি আকর্ষণীয় হবে? क्या तट का पता लगाने के लिए कार किराए पर लेना आसान है? এই স্কেল উপকূল অন্বেষণ করার জন্য গাড়ি ভাড়া করা কি সহজ? कुछ लोग भीड़-भाड़ के कारण चरम मौसम की सलाह नहीं देते हैं। কিছু লোক বেশি ভিড়ের কারণে ভরা মৌসুমে যাওয়া নিরুৎসাহিত করে। मैं विकलांग लोगों के लिए सुलभ समुद्र तटों के बारे में जानना पसंद करूंगी। আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ সৈকতগুলো সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। आपके विचार में समुद्र तटों और शहरों के बीच घूमने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? আপনার মতে সৈকত এবং শহরগুলির মধ্যে ভ্রমণের সেরা উপায় কি? ऐसा लगता है कि मोंटेनेग्रो तट पर सूर्यास्त शानदार होते हैं। মনে হয় মন্টিনিগ্রোর উপকূলের সূর্যাস্ত দারুণ হয়। आपके विचार में किस प्रकार का आवास सबसे उपयुक्त है? আপনার মতে কোন ধরনের বাসস্থান সবচেয়ে উপযুক্ত? कुछ समुद्र तट अपने दिलचस्प समुद्री जीवन और डाइविंग के लिए जाने जाते हैं। কিছু সৈকত তাদের আকর্ষণীয় সমুদ্রের তলদেশ এবং ডাইভিংয়ের জন্য পরিচিত। यूरोप में इको टूरिज्म इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए एक प्राथमिकता बन गई है। ইউরোপে ইকো পর্যটন এই অঞ্চলগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করার জন্য একটি অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে। यूरोप में अधिक जिम्मेदारी से यात्रा करने के लिए ठोस तरीके क्या हैं? ইউরোপে আরও দায়িত্বশীল উপায়ে ভ্রমণের জন্য কি কি বাস্তব উপায় আছে? हम यूरोप में ट्रेन से यात्रा करने पर विचार कर सकते हैं ताकि हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। আমরা আমাদের কার্বন পদচিহ্ন কমাতে ইউরোপের মধ্যে ট্রেন ভিএজিস করার কথা বিবেচনা করতে পারি। क्या यूरोप में इको रिस्पॉन्सिबल आवास उपलब्ध हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्म या सोलर कॉटेज? ইউরোপে কি পরিবেশ বান্ধব থাকার জায়গা আছে, যেমন জৈব খামার বা সৌর কটেজ? स्थानीय परिवहन स्थानीय विरासत की खोज को प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही पर्यावरण पर प्रभाव को सीमित करते क्या? স্থানীয় পরিবহন স্থানীয় ঐতিহ্য আবিষ্কারকে উৎসাহিত করে এবং পরিবেশগত প্রভাব সীমিত করে তো? धीरे धीरे यात्रा करना और कम ज्ञात क्षेत्रों की खोज करना, क्या ये स्थानीय स्तर पर समर्थन करने का एक तरीका है? ধীরে ধীরে ভ্রমণ করে এবং কম পরিচিত অঞ্চলগুলো আবিষ্কার করা স্থানীয়ভাবে সমর্থন করার একটা উপায় কি? कौन से लेबल और प्रमाणन यूरोप में टिकाऊ पर्यटन की गारंटी देते हैं? ইউরোপে টেকসই পর্যটন নিশ্চিত করে এমন কি কি লেবেল এবং সনদপত্র রয়েছে? क्या यूरोप में भीड़भाड़ से दूर प्रकृति में एक गहन अनुभव संभव है? ইউরোপে কি গণপর্যটন থেকে দূরে
প্রকৃতির মাঝে নিমজ্জনশীল অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব? ये हमारी यात्राओं के दौरान स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। আমাদের ভ্রমণে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান করা অত্যাবশ্যক। हमारी यात्रा के पर्यावरणीय प्रभाव को समझना एक आवश्यक कदम है। আমাদের যাত্রার পরিবেশগত প্রভাব বোঝা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। क्या यूरोप में सतत पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है? ইউরোপে টেকসই পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতিকে উৎসাহিত করতে পারে? हम ऐसी गतिविधियों की तलाश कर रहे हैं जो सीधे स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करें। আমরা এমন কার্যকলাপ খুঁজছি যা স্থানীয় সম্প্রদায়কে সরাসরি উপকৃত করে। हमारे प्रवासों के दौरान पानी और ऊर्जा की खपत पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। আমাদের থাকাকালীন জলের ও বিদ্যুতের ব্যবহারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। क्या यूरोप में इकोटूरिज्म सभी बजट के लिए उपलब्ध है? ইউরোপে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কি সাধ্যের মধ্যে? पर्यटकों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। পর্যটকদের পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত। कम पर्यटक साइटों पर भीड़ से बचने में ऑफ सीजन में यात्रा करने से मदद मिल सकती है। পর্যটন স্থানগুলোর ভিড় এড়াতে অফ সিজনে ভ্রমণ করা সহায়ক হতে পারে। कुछ संगठन यूरोप में सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। কিছু সংস্থা ইউরোপে কমিউনিটি ট্যুরিজম প্রচার করে। ये दिलचस्प है। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং। क्या यूरोपीय गंतव्य टिकाऊ विकास के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है? ইউরোপীয় গন্তব্যগুলো কি সাস্টেনেবিলিটি এর প্রতি সক্রিয়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? स्थानीय और हस्तशिल्प उत्पादों का चुनाव क्षेत्रीय उत्पादकों का समर्थन करता है। স্থানীয় ও হস্তনির্মিত পণ্যের পছন্দ আঞ্চলিক উৎপাদকদের সমর্থন করে। हम परिवहन के प्रभाव को सीमित करने के लिए लघु आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं। পরিবহনের প্রভাব কমাতে আমরা স্বল্প দূরত্বের পথকে অগ্রাধিকার দিতে পারি। पैदल और साइकिल से पर्यटन प्रकृति को धीरे धीरे खोजने की अनुमति देता है। পদ ও সাইকেল ভ্রমণ প্রকৃতির সাথে ধীরে ধীরে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। अधिक सम्मानजनक पर्यटन के लिए अभिनव समाधान उत्साहवर्धक है। আরও পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের জন্য উদ্ভাবনী সমাধানগুলি উৎসাহ ব্যঞ্জক। ओह, कौन सा यूरोपीय महल आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और क्यों? কোন ইউরোপীয় দুর্গ আপনাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে এবং কেন? कुछ महल ऐसे लगते हैं जैसे वे सीधे किसी परी कथा से निकले हों, है ना? কিছু দুর্গ রূপকথার জগৎ থেকে সোজা উঠে এসেছে বলে মনে হয়, তাই না? आपने किन यूरोपीय किलों के बारे में सुना है जो विशेष रूप से रहस्यमय लगते हैं? ইউরোপের কোন দুর্গগুলো সম্পর্কে আপনি শুনেছেন যেগুলি বিশেষভাবে রহস্যময় মনে হয়? ये कहा जाता है कि न्यूशवानस्टीन महल अविश्वसनीय रूप से रोमांटिक है। क्या आपके पास कोई और सुझाव है? লোকে বলে নয় সোয়ানস্টাইন দুর্গ অসাধারণভাবে রোমান্টিক। আপনার আর কিছু প্রস্তাব আছে? आपके लिए कौन सा यूरोपीय महल अतीत की महानता को सबसे अधिक दर्शाता है? কোন ইউরোপীয় দুর্গ আপনার কাছে অতীতের মহিমা সবচেয়ে বেশি ফুটিয়ে তোলে? क्या तुम मेरे साथ यूरोप के महलों को तलाशने के लिए तैयार हो? আমি তোমার সাথে ইউরোপের দুর্গগুলো ঘুরে দেখতে প্রস্তুত আছো? ऐसा लगता है कि पूरे यूरोप के महलों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां हैं, जिनमें आपकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसमें है? ইউরোপের দুর্গগুলির সাথে সম্পর্কিত কিছু আকর্ষণীয় কিংবদন্তি আছে বলে শোনা যায়, তার মধ্যে কোনগুলো আপনার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ জাগায়? आपके अनुसार कौन सा यूरोपीय महल का बाहरी रंग सबसे प्रभावशाली है? আপনার মতে কোন ইউরোপীয় দুর্গটির সম্মুখ ভাগ সবচেয়ে বিচেতলায়ত?
मुझे बताया गया है कि कुछ महल छुपे हुए खजाने रखते हैं। क्या आप इन कहानियों पर विश्वास करती हैं? আমাকে বলা হয়েছে কিছু দুর্গে লুকানো গুপ্তধন আছে। আপনি কি এই গল্পগুলো বিশ্বাস করেন? अगर आप यूरोप के किसी महल में रह सकती तो आप कौन सा चुनती और क्यों? আপনি যদি ইউরোপের কোনো দুর্গে থাকেন তাহলে আপনি কোনটি বেছে নেবেন এবং কেন? क्या ऐसे यूरोपीय महल हैं जो अपने असाधारण उद्यानों के लिए प्रसिद्ध हैं? ইউরোপীয় দুর্গগুলির মধ্যে কি কোনোটি আছে যারা তাদের অসাধারণ বাগানগুলির জন্য বিখ্যাত? हाउट कॉनिग्सबर्ग का किला अक्सर सबसे सुंदर में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? হাউট কোনিগ্সবার্গ দুর্গ প্রায়ই সবচেয়ে সুন্দর দুর্গগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়। আপনি কি একমত? कौन सा यूरोपीय महल सबसे अंधेरी और रहस्यमयी कहानियों को रखता है? ইউরোপের কোন দুর্গ সবচেয়ে অন্ধকার ও রহস্যময় ইতিহাস ধারণ করে? क्या आपको लगता है कि कुछ यूरोपीय महल प्रेतबाधित हैं? আপনি কি মনে করেন কিছু ইউরোপীয় দুর্গ ভুতুড়ে? मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि कौन से महल यूरोपीय कलाकारों और लेखकों को प्रेरित करते हैं। আমি জানতে কিউরিয়াস আগ্রহী যে কোন দুর্গগুলো ইউরোপীয় শিল্পী ও লেখকদের দাখনাভ্যায়ত। आपको कौन सा यूरोपीय महल सबसे अलग और रहस्यमय लगता है? ইউরোপের কোন দুর্গটিকে আপনার সবচেয়ে নির্জন ও রহস্যময় মনে হয়? क्या यूरोपीय महल इतिहास महसूस करने के लिए अच्छी जगहें हैं? ইউরোপীয় দুর্গগুলি কি ইতিহাসের অনুভূতি পাওয়ার জন্য ভাল জায়গা? आप किसी यूरोपीय महल को जादुई माने जाने के लिए क्या मानदंड रखते हैं? ইউরোপের কোনো দুর্গকে জাদু বলে বিবেচনা করা হলে আপনার মানদণ্ড কি কি? ये कहा जाता है कि कुछ यूरोपीय महल में गुप्त रास्ते हैं। ইউরোপের কিছু দুর্গের গোপন পথ আছে বলে বলা হয়। कल्पना करो। কল্পনা করো। कौन सा यूरोपीय महल आपको समय में यात्रा करने का एहसास देगा? ইউরোপের কোন দুর্গ আপনাকে সময় ভ্রমণ করার অনুভূতি দেবে? यूरोप के किलों में से आपको कौन सा सबसे प्रभावशाली और शानदार लगता है? ইউরোপের দুর্গগুলোর মধ্যে কোনটি আপনার কাছে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও রাজকীয় মনে হয়? यदि किसी यूरोपीय महल में घटित होने वाली कहानी लिखनी पड़े तो आप कौन सा महल चुनेंगे? যদি ইউরোপের কোনো দুর্গে একটি গল্প লিখতে হয় তাহলে আপনি কোন দুর্গটি বেছে নেবেন? आपके अनुसार आयरलैंड की खोज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? আপনার মতে আয়ারল্যান্ড অন্বেষণ করার সেরা উপায় কি? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आयरिश रेलवे नेटवर्क काफी सीमित है। আমরা যেন ভুলি না যে আইরিশ রেল ব্যবস্থা বেশ সীমিত। आपको क्या लगता है? আপনি কি মনে করেন? क्या कुशलतापूर्वक घूमने के लिए कार किराए पर लेना सच में सबसे अच्छा विकल्प है? কার্যকরভাবে চলাচলের জন্য গাড়ি ভাড়া নেওয়া কি সত্যিই সেরা বিকল্প? अगर कोई अलग थलग क्षेत्रों को खोजना चाहे तो क्या साइकिल चलाना संभव होगा? যদি কেউ নির্জন অঞ্চল আবিষ্কার করতে চায় তাহলে কি একটা সাইকেল সম্ভব? कुछ लोग अंतर्राज्यीय बसों की सलाह देते हैं। কেউ কেউ দূরপাল্লার বাস সাজেস্ট করছে। क्या वे व्यावहारिक और विश्वसनीय हैं? তারা কি ব্যবহারিক এবং নির্ভরযোগ্য? लोग कहते हैं कि पश्चिमी तट खूबसूरत है लेकिन बिना गाड़ी के पहुंचना मुश्किल है। অনেকে বলে পশ্চিম উপকূল সুন্দর কিন্তু যানবাহন ছাড়া যাওয়া কঠিন। एक छात्रा के लिए परिवहन का सबसे किफायती साधन क्या होगा? একজন ছাত্রীর জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী পরিবহন মাধ্যম কোনটি হবে? क्या आपके पास कार किराए पर लेने वाली कंपनियों के बारे में कोई सिफारिशें हैं? আপনার কি গাড়ি ভাড়া করার কোম্পানি নিয়ে কোনো সুপারিশ আছে?
क्या हम एक अधिक विविध यात्रा के लिए परिवहन के विभिन्न प्रकारों का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं? বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ব্যবহার করে একটি বৈচিত্র্যময় যাত্রা করা যায় কি? लैंडस्केप देखने के लिए क्या ट्रेन दर्शनीय मार्ग पेश करती है? দৃশ্যাদি উপভোগ করার জন্য ট্রেন কি মনোরম পথ সরবরাহ করে? क्या आयरिश अलग तरह से यात्रा करने वाले पर्यटकों का स्वागत करने के आदी हैं? আইরিশরা কি ভিন্নভাবে ভ্রমণ করা পর্যটকদের স্বাগত জানাতে অভ্যস্ত? अगर कोई कई द्वीपों की यात्रा करने पर विचार करता है तो क्या फेरी एक नियमित कनेक्शन है? যদি অনেকগুলো দ্বীপ পরিদর্শনের পরিকল্পনা থাকে তাহলে কি ফেরি খুব বেশি চলাচল করে? मुझे आयरलैंड में निर्देशित पर्यटन के बारे में आपकी राय जानना पसंद है। আমি আয়ারল্যান্ডে গাইডেড ট্যুর নিয়ে আপনার মতামত জানতে পছন্দ করি। क्या छोटे गांव में स्थानीय परिवहन उपलब्ध है? ছোট গ্রামগুলোতে স্থানীয় পরিবহন পাওয়া যায় কি? सड़क सुरक्षा के मामले में क्या आयरलैंड फ्रांस की तरह है? রাস্তাঘাটের নিরাপত্তার দিক থেকে আয়ারল্যান্ড ফ্রান্সের সাথে তুলনীয় কি? कुछ लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी कि आयरलैंड में गाड़ी चलाना मुश्किल है। কিছু লোক আমাকে সাবধান করেছিল যে আয়ারল্যান্ডে গাড়ি চালানো কঠিন। इस देश में अकेले यात्रा करने के क्या फायदे और नुकसान हैं? এই দেশে একা ভ্রমণ করার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি কি? यदि आपको पैदल यात्रा पसंद है तो ट्रेल्स तक पहुंचने के लिए कौन सा परिवहन चुनें? যদি কেউ হাইকিং পছন্দ করেন তাহলে ট্রেইলগুলোতে যাওয়ার জন্য কোন পরিবহন বেছে নেবেন? क्या आपके पास कार किराए की कीमत पर मोल भाव करने के बारे में कोई सुझाव है? গাড়ি ভাড়া করার সময় দাম কমানোর জন্য আপনার কাছে কোনো পরামর্শ আছে কি? क्या आप आयोजित पर्यटन पसंद करेंगी या स्वतंत्र अन्वेषण? আপনি কি সংগঠিত ট্যুর পছন্দ করেন নাকি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো পছন্দ করেন? मैं सोच रही थी कि क्या युवा यात्रियों के लिए कोई विशेष ऑफर उपलब्ध है? আমি ভাবছিলাম অল্পবয়সী ভ্রমণকারীদের জন্য কোনো বিশেষ অফার আছে কিনা। युवा हॉस्टल के बारे में क्या वे सार्वजनिक परिवहन द्वारा अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं? হোস্টেলগুলোর পরিবহন ব্যবস্থা কেমন সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?